Let's go. Ok, merge treaba, merge. Recording. Ok, bun. So, the serpent's memories. You finally left Still Snow, left it behind, and you began your journey towards the Everfrost Grotto. This cave system that in the past was used by shamans, druids, apothecarians, healers, herbalists of all sorts to occasionally find rare herbs that do not grow in the harsh weather and harsh environment of the Frostlands. You've took it upon yourselves to accept this quest from the local healer in Still Snow, and by the deal you made with Madame Charlene, the guild master of the Adventurers Guild in Still Snow, you took it upon yourself to find 3 rare herbs that should grow inside of this grotto. But it seems that in the past few months, an unknown creature that the locals call the Jotun made it the grotto its home. You ventured for 3 days and 3 nights. You took the road that is usually used by merchants, by soldiers, or by pilgrims to go to Winter's Grace. And the last day you ventured through the wilderness, and with the aid and guidance of your Mikote companion, you finally arrived at the entrance of this grotto. You decided to take a rest and enter the grotto in a very weird hour, maybe taken to take this Jotun creature by surprise. Finally, you entered the grotto. You've witnessed some very weird creatures that seemed to be very slow, but there were a lot of them, and they were all attracted by the heat that your bodies and magic emitted. You used a little bit of meat that you've warmed up by your magic and tossed it, and then the creatures just quickly went in that direction and attacked and absorbed the heat of the meat. You've investigated a bit and you found out that this grotto is not just any cave. You've learned that it was used in the past by some sort of, I don't know, local dwellers, tribe or whatever, that carved altars out of stone and depicted some sort of ritualistic worship where a god gave, or a divine being gave them a blue flame. You ventured deeper into the grotto, and finally you've met this Jotun that, instead of attacking you and killing you on the spot, for some reason decided, even though it was merged with the eyes of the cave and invisible to your senses, it decided to give you a chance. But you didn't took it. You decided that you will stand your ground and that you will fight for this sick and cursed boy. In the middle of the fight, Echo was the first victim, as the creature, the Jotun, revealed its white snake-like form to you, spilling and spitting liquid ice from its open mouth. One by one, you attacked and you fought bravely until the white serpent was laid down at your feet. Victorious, you decided not to kill the creature, but to instead reason with it and understand what its purpose is for being inside of this grotto. The Jotun revealed that its reason for existing is to protect holy sites like this Everfrost Grotto.
or other ancient altars and places of power and worship that were built before the founding of the empire over 500 years ago. The White Serpent told you the story of the first Reapers, who used this glow or the blue flame of the Flamebringer, the god Fjaldir, to harness the power of demons to protect their homes and families from the invading elven and beast folk forces and forces. The White Snake told you about this Eobul the Conqueror, this hero who unified all the free people of the Frostlands against their common enemies, the elves and the beast folk. For years the Reapers fought side by side with the founding father of the Ganabalt Empire. After years of war and bloodshed, the Reapers, it seems, were divided into two factions. One, which name you do not know, who chose a life of seclusion and retreated in the mountains and around the mountains of the Frostlands, and another faction who decided to stay with their hero and savior Eobul. Those who decided to leave Eobul behind were the ones who made the caves and the crevices of the Frostlands their homes. These secluded Reapers are the ones who build these holy sites and altars, such as the Everfrost Grotto altar, to protect the glow of the Flamebringer and their legacy. Today, rusty black sites and lonely bones are all that remain of their memories. Forgotten and misunderstood creatures, such as the Jotun. After talking with the White Snake, Kerebus, and Orion, you found and took 5 of the 6 Mercy's Cross herbs that you found around the altar, which the Jotun protected. And you went back to the group to begin the long journey back to Stilsnow to bring hope, maybe, to a sick and cursed child. Maybe, acolo. And possibly a cursed Death Knight. Dark Knight? I don't know. The curtain opens. Dark Knight who brings death. The curtain opens. The stage is yours, my friends. You are currently outside, about an hour or so from the Everfrost Grotto's entrance. You've built camp and you decided to rest up here before you take the journey back home. Aproape dimineața, nu? Este data de 15 of the Fading, year 501, ora 4:35 dimineața. Și-am pornit ora. Well, Should we that get was a some glorious proper... victory. Yes, indeed. Perhaps we can now get some proper sleep. Looks like you could certainly use it, my dear. You had the worst of it. Yes, I know. Not my best moment? Who cares? We've won. Everything is all right in the world. Yay. That's the spirit. I mean, yeah. Save your energy. It's okay. Let's be out of the cave, lest those snails feast on us. Yeah. Da, am ieșit din cave deja. Deci suntem la camp. nu? Ați ieșit, da. Suntem cam la o oră distanță de grotto și you built camp already. Okay. Seeing as how you two are now like best friends with this giant white snake, and you said he wants you to go back. Ne-ați povestit? Ce ați vorbit cu el? Parcă ne-ați povestit, nu? I'm just gonna... He will welcome us back, just the two of us at any time. Maybe- He did say, for now. Which means, Ooh. Master of Ceremonies, even you have a shot. Oh, that's interesting. If Initially- you behave. So challenging. Initially, I wanted to make it mine. When I saw it, I was like, "Ooh, giant snake! I want it." But then I got a bit distracted by recent events and all that. So maybe once we go back to get some of that
foul-smelling water that I found. Maybe I shall make it mine. I would advise against it, Master of Ceremonies. That snake guards precious memories. Memories that will go forgotten otherwise. Yes, it seems that we did discover some very important stories here. For Which is now, good. it may just be our only clue or best clue towards ancient secrets that we need to uncover in order to recover those world legacies. Which reminds me, we totally forgot Imduk at the city, and poor fellow no. probably hates me right now, but Well, maybe we can return with him to see if he senses anything else. to be fair, we did exit the town the other way, not the way we came, so we forgot. I'm sure he will forgive us. Sorry, I dar e hope. extraordinar, vă dați seama că și dacă ar fi un wall legacy aici sub voi, Imduk ar fi știut. What do you think Extraordinar. we should tell the people in town about this? Well, we should The truth. spice up the truth a bit. You should. At least the old man we are helping. We should prevent them from coming here, seeing as our Indeed. white friend is still around. But we And also, we can tell them wait a minute. if for the How future. about this? I've just had the most marvelous idea. How about this? We are the only one who can come and collect this Mercy's cross that we need. So we just became very, very valuable. And very, very visible. Or we could just Yes, tell yes. that if they need, in the future, they will need more, just to send reapers and astrologians. Or we can just shut the fuck up and not say anything unless asked. Yes, well, what if other people want to come here now? It was Okay. pretty easy for us. Don't you think a different group could kill it, maybe? You know what they I was say? not- They could certainly try. But Yes. given the fact that that creature was there for millennia, or not millennia, centuries, I think Yes, it's but- pretty safe. Yes, but until now, until like câteva luni, parcă ne-a zis, nu? Apparently people were allowed to come and collect the herbs in the grotto. So maybe he just woke up recently or something. So how about we tell them to just wait a bit? Wait another 3 years or something until it goes back to sleep. Or they could call on us, and for a fair price, we can always go back and retrieve some herbs. I would advise saying- against sharing too much information. Unless Hmm. specifically asked what happened at the cave, I suggest we keep quiet on the whole matter. This is not a situation that arises every day. We could just tell them we encountered nothing in the cave. Yes, but then people will want to come here. Indeed. Specifically, that's why I would advise against talking about it. See, I'm responsible, and I understand. Well, what we are weighing here is, do we want a different group to come kill the snake, or do we want herbalists to come here and die? Because they will not give the cave up. That's why I'm I saying see pay too. us to get the plants for them. Thing is, we can't busy ourselves going on herb trips all the time, and Not all the time. I see two options here. We either just tell people to avoid the caves at all costs, or we go back there with some kind of delegate of the city and try and work out a deal with the serpent, so that
it may allow others to come just to collect the herbs. It could lead to perhaps a more friendly relationship with. Did you local- find the serpent friendly? Not at all. It is territorial, that is for sure, and it is very serious about its duty, but it is not beyond reasoning. It can distinguish friend from foe. That is. Keep in That is a mind, start. keep in mind, Star Reader, had we not acted the way we did, I doubt me being a scythe wielder and you being the Star Reader would have made a difference. It demands respect and offers respect in return. You are correct. I'm just saying, the two of us, are already earned its trust. If we return with a representative of the city and negotiate something on the city's behalf, I'm just trying to get the best of both worlds. We want the serpent to keep on doing what it is doing, but also we want the people to be safe and be able to do their business without getting killed. But maybe I am getting ahead of myself. First, we should rest and return to the city. And I completely agree. But the problem is the city is part of the Empire, and it does not like the Empire. What if we found someone of influence in Still Snow? We Say could the use- guild mistress. Yes, we could use this adventurers guilds. They are not friends of the Empire, so She could send the information to other influential sources and perhaps limit the access to this cave somewhat. yes, they could control the area. If stupid fool decides to enter disregarding the warnings, that's on him. We tried our best. And as far as the herbalists go, this mission we are on was submitted by a herbalist. We are bound to meet him. Perhaps we could let him know of what has transpired, Warn him. Yes. and he can then in return warn others. Just a limited few, mind you. We should share this information with as little as possible. I completely agree. yeah, it's not like this place is like a tourist destination. Not like just anyone wants to go to a cave. But And it visit- used to be quite visited. They built a road and everything, so Yes, but you do have to go a bit off-road to get here. And also, we did get 5 flowers. So if only 3 are required for 1 potion, the other 2 may be used for something else. They are still very valuable. It should be enough for now, until the others grow back something. I don't know how plants work. They grow back, right? So, They were wrong. I made sure of it. exactly. Oh, right. If I was on my best, I could have reasoned with the snake differently than you two, but you run. I made an oopsie, so now we are stuck with just warning the others not to come here. So we will save the child, though. You could have ended up in the thing's belly. So count yourself lucky to have made You it this also far. got a quick nap during the battle, so you can take the first shift, maybe. I love it how you as all. I I say really as I like how enter you a all tent. care about me so much. This is very endearing, yes.
How about we do just what we did before? We let our lovely little Echo rest, and the four of us can. How long do you want us to rest? Should we rest until sunrise? How are you guys? Our doing? sunrise is almost upon us, and we did take a beating, and We did take a beating. Oh, yes, I didn't notice. we expended some energy, so I wouldn't mind sleeping in extra late today and just get to the road once we are all well rested. Well, if that is what you want, Orion, darling, I will not disagree. It was just a suggestion. I do not want to impose anything on anyone, but No, if you need to rest, we shall rest longer. But still get back on the road as fast as we can to save that child. I didn't get my shoulder cracked for nothing. now that we know the road better, we could always just try and push ourselves a bit more, and to make up for the lost time, after we wake up, we could go longer than usual. Yes. For 1 hour, I could give all of you a bit more boost to your speed. So that might also help us tomorrow. But for now, I say we rest. It has been a fantastic journey so far, so... Mai mănânc un pic de carne, încă mai am din rations. Am ridicat și corturile, am montat corturile. Sure. Again. Scuze. I'll just say I'll take the first watch și dacă vrei Mircea mai roleplay-uim, dacă nu doar pur și simplu zicem că Exact, asta dacă nu are vreau nimeni să... altcineva de zis ceva. Exact, asta voiam să vă întreb. Dacă e ceva anume ce vreți să mai vorbiți, dacă nu, we can skip for 8 hours. Nothing Again, special atâta happens. doar o să zic, again, do not wake me when you come to sleep. Mă duc în cort să dorm. I don't care. Eu sunt în cort deja, da. Ok. Acolo. Do I have time to search for some herbs, or that ship has sailed? You have as much time as you take for yourself. Adică, Caută, ia tot. deci dacă vrei, poți să stai cu orele aici, cu zilele, eu n-am nicio treabă. No. As in, Zilele. actually, no. Okay, I should have said earlier. Pe acum am ieșit din grotă, dar dacă Cred că la long rest pot să fie, dacă mi amintesc bine, 8 ore e un long rest, dar din asta 6 ore trebuie să fie efectiv doar passive rest, adică somn, și 2 ore can be some kind of light activity, cum e keeping watch and Reading a stuff book. like that. Yeah. Reading books. Deci Te las să te uiți în jurul campului. Gen, mergi, să zicem, Asta. până la câțiva sute de metri în jur. Te las ca o plimbare, ca, like, take the first rays of dawn in, pentru că începe să răsară soarele. Și te las să faci un survival check pentru, poate ai noroc, să vedem dacă găsești ceva. Let's see. I'm looking for good berries. Okay, survival. Nope. Big off. În 7. Pine cones. Yes. Din păcate, găsești, like different bushes and different trees that are adapted to this harsh and cold environment, but that's it. Okay. Then I look for some rot. Rot. Da. Okay. Some sort of stuff that I could use for my concoctions, because they work on
Okay, dying trees that's- and dying things. that's easy to do. I mean, you just remove the dirt around the trees and the snow, the dirt, and you can find like all sorts of, I don't know, poate ceva insecte sau animale sau frunze care au putrezit și s-au adunat. Nu o să trebuiască să dai rol pentru așa ceva. You can find some rot. Perfect. Ok. Yep, I also take a shift. Ok. Înainte să te întorci înapoi în camp. Aoleu. Mori. You just die. No. Don't know if this. Okay. So știu dacă nu te văd. So as you look around to find different herbs that you can use or rot that you can use for your concoctions, at some point when you take the decision to return to the camp, Zero stops you as she apparates behind you, floating in her dark and misty and shadowy form, again on top of the white pristine snow of the Frostlands. She looks at you for 10 seconds or so, then she looks around and she says, "My beloved flesh, I've been wanting to talk about many things. So first you make me choose, and now you want to talk. I do." She says that. She puts her hand around the base of her mask, cea mai rămas, and she destroys it. She rips it from her face and it crumbles to nothingness. For the first time, you can see her face, her full face, her features, her delicate, beautiful features. She looks human, though there are a few features like her ears or her eyes that betray that she is something else. Until now, my memories have been not mine. My thoughts have been strange. I've been trying to articulate, but it was hard, my beloved flesh. I remember this place. I fought against other demons. I suspected as much. I fought against other creatures, elves, beast-like humans. But the me of that time is dead. These are only echoes. I died many times before. But there are two moments which even in my death I will never forget. And I believe it is important that you know, my beloved flesh. As do I, Zero. For you know mine. It's only just
that I know yours. She looks in the distance. She looks around at the trees, at the snow, at the rays of the sun, and says, I loved 3 times in hundreds of years, my beloved flesh. The first you've met at the theater. You know him as Marco. Huge. He was the one who saved me, made me what I am today. It's because of his pain and love that I evolved. His flesh was given to me freely in a moment of weakness. The second one was the one you know as Eobul, the father of these stupid children. I remember his smile, my beloved flesh. I remember his determination. And then there was a Viera that you know all too well, my beloved flesh. He wasn't as strong, he wasn't as determined, but there was something kind. And he didn't fear me. And so I wanted to choose a simple life with him. Until that tragedy happened. He was the one who discarded me and chose her. He left me there to rot in the darkness of that cave, with only a ray of sunlight above. I hated him for many years. I resented him. I wanted him dead. And then you forgot. Yes. I couldn't consume anymore. The sadness I felt, the pain, was too much. And so I chose to remain in the darkness, my beloved flesh, until you came. In that moment, I decided that this would be my last life, and that I will give it to you. So do with it what you want. It is yours, even though, like him, you didn't choose me. But that, Zero, is where you are wrong. I chose me because I can protect us both. She comes closer. She puts her hands on your left cheek
If you recall, in the beginning, when you take over, it doesn't end well. I didn't took over, and you know that. You lost control because you couldn't handle me. Well, I can now. Do you? Are you so sure that you can? We'll see. Yes, Zero. Because I am not alone. We are not alone. They will all die. Your path is lonely, my beloved flesh. Only I can stay at your side. You'll see. They will all perish. This journey will not end well. Not as long as I draw breath. Then so be it, my beloved flesh. She just stays there, holding her hand up, her head down. Okay, I take her hand and lift her up, I guess. Okay. As you do that, Rise, Zero. You are not beneath me. You never were. she looks around for a moment. You trusted me back then. It's only fitting that I trust you. If you let her, she will go back I do. inside. Okay. She becomes a shadow, a ghost, and goes back inside her sanctuary. Manifest the mask, then they wear it as I go back to them, to the camp, Okay. and only dismiss it when I reach it. Okay. So, you all take shifts and try to protect yourselves and your camp from anything that could come and do you harm. And for the next 7-8 hours, you rest, you recuperate your HP, spell slots, whatever. Și nimic deosebit nu se întâmplă. During my shift, Da. I would like to take the armor and as a ritual cast Identify on it. Wait, what? Take out the armor while everyone's sleeping. Do you have the pearl that you need? Cred că se referă la celălalt identification. Care ai zis că putem face fără să... Nu, lasă Wait, că... wait. I might have made a mistake, then I don't. Asta e But- chestia că you need that pearl care e aproximativ 100 gold. Identify material, you're right. Damn it. Yeah. Then I just wear the damn thing. Ok, atunci during your shift, as you open up the bag of holding, you pull out this beautiful leather armor and cloth armor that you found. And it seemed to shimmer in the rays of the sun. Ți-am zis, e cu mostly a dark green, a hunter green, cu negru, and with some turquoise and silvery runes that are drawn in the cloth and on the shoulder that's metallic. Și cum ți-am zis, are un fel de ca un fular
care vine în spate și atârnă și inclusiv în față e un rom cu un cristal turcoaz sochetat aici și atârnă așa un material pe care sunt niște rune care strălucesc. La fel și în spate pe fular strălucesc rune. Vreo stemă, ceva? Nu are nicio stemă. Emblemă? Nothing? Nu, în afară de broșa aia și în afară de runele respective pe care nu le înțelegi. Nothing of that sort, nu. Îți dai jos armura ta, îți dai jos hainele, o iei pe tine, it's very light. It keeps you warm, mai ales că ai și fularul respectiv. Dar tot îmi trebuie hainele groase, mă gândesc. Dacă vrei, sure. Având în vedere că, da, știm de Frostlands și frig, da. Adică te ține confortabil, într-adevăr e prea frig, dacă ai avea o blană sau într-adevăr ceva, un cloak sau un hood sau ceva, te-ar ajuta. Și mănuși. Mănușile, da. Avem cloak-ul ce ne-a dat Renault și mănuși. Întrebare, când ai tu watch-ul? Al câtelea watch al tău? Amândoi, al doilea watch? Al doilea. Eu am anunțat, cred că primul watch deja. Eu l-am pe ultimul. Deci dormiți, nu-l vedeți. Aia înseamnă că o 2 ore a stat Orion. Da. Și ora 3 și 4 o ia el. Short rest de o oră numai, așa-i? Da. Ok. Ok. I got it. O să-mi fac un short rest. What? Așa. N-aș mai putea să dorm. Dorm un pic de oboseală și am fost rănită și așa, dar la câte s-au întâmplat și la câte am pe cap n-aș dormi și dacă tu te trezești să-ți faci al doilea watch, clar m-aș trezi atunci și eu. Dar mai stau în corp vreo jumătate de oră, mă uit așa la tine, să văd ce faci pe acolo, tot, ok. Îmi dau un short rest, n-aș Să dormi. mă vezi în chiloți. Nu! You asked for it. Go back to sleep. Dacă te dezbraci să fiu like, fuck. Ok, atunci o să-l vezi la un moment dacă se îmbracă și pune ceva leather / cloth. Stai, please, stai un pic, stai, go back, deci când te dezbraci, Nu înțeleg ce vrei să faci. prin cort, what the fuck, man? Is this how you keep us safe? Go back to sleep. Personal time is important, I get it, but închid fermoarul și îmi pun după aia înapoi să dorm. Fermoar. Nu știu ce aveam. Asta. Amândouă și ăla de muște, nu? E corcoencea de la... Îți răspunde. N-are You should be sleeping. You most of all. I'm fine now. I've rested enough. What the fuck are you doing? Why aren't you cold? Why are you Changing. into what? Do you have clothes to change into? I do. I found... Și mă uit. Și atunci o să vezi cam ce a descris Mircea pe mine. These are the garments of Sneaky Cycle. bunny boy. So you did find something else. Interesting. I did. What of it? I asked if I could take it, and it was given to me. I don't care. You all don't care about. I mean, we care about each other that in the sense that we have to, because we're stuck together somehow, but you can do as you please. Just curious. Make no mistake, Echo. I know Orion. I know Renault. And I know Adrian. But you, who I've known the most in this group, I don't know.
Isn't that fun? Isn't that mysterious? Aren't you having fun with me traveling together with you all? Well, let me just say this then. I don't know if anyone noticed because I know you don't care, but I've been in a very, very great mood recently. Some good news came to my ears, sau din urechi, and I am just so happy that everything, basically my whole life, was worth it. So I'm just really happy. O să ies din cort. Listen, Is every It's- fucking word out of your mouth goddamn cryptic? Cred Voi că... vorbiți chestiile astea lângă corturi? da, acum ies din cort și mă duc la Da. foc mai lângă el. I am very jumpy when I sleep, so Me too. can I Cred că toți vă cam Dacă- treziți. Nu știu cum să Eu vă mă zic. trezesc. can I roll to see if I hear this? Auzi, nu trebuie Nu să vreau rolui. să... aud? Ok. Can you Listen, keep it down, please? yes, of course. Guys, yes. Fac o Why does greșeală. everything you say have to be so goddamn cryptic? I want to do A something. force of habit. Nu un pic. Zi, agent, ce faci? I want to have Jania come out of my tent and cast sleep on Echo. Super. Fii atent, zic, listen. Și acum încerc castează, știi? Dă-i roll. Hai să vedem. Trebuie să dai cât are HP, basic. Da, trebuie să dai cât are HP. Hai să vedem. Nu văd nimic. Nu Ce pot zarvă să are, cred. Doamne? Stai, ce-am făcut? A, pe are de aia, cum îi zice? Ai dat praf, fii atent. Deci, Am dat pe sleep, dar Jania are innate spellcasting și... Ai dat pe sleep, a apărut, nu știu dacă... a apărut. Deci, ce se întâmplă? În momentul în care zice Echo, ce ai zis? Care a fost cuvântul? Păi aia vreau să zică force habit, păi aia, listen. În momentul în care zice listen, o vezi cum, apare ceva deasupra capului sau whatever și cade cu fața în zăpadă. Oh, Și din cortul de la noi auzi așa un... un ce? Să zic pe Discord. High five. Un high five! Ce simțiți? Îmi place. Every goddamn Dar nu-i time. zăpadă, că e noroi, e pământ, mă gândesc, nu chiar zăpadă. E deci zăpadă. cad- E zăpadă momentan, nu se face așa Ah. repede. N-ați stat Ok, atât. nu știu. Ok, și cad acolo. Perfect, extraordinar. Atunci îmi Asta dau un trebuie long să rest. fim organizați. Atunci îmi dau un long rest, cât sleep sau care nu știu, abar n-am. Păi falls unconscious until the sleep ends, the sleeper takes damage or no, ok, no? Duration-ul este 1 minute. Un minut, da, teoretic ține un minut. Iau Ah. damage? Nu, De dacă ce? nu e nici să trezești. Dacă iei damage, cred că atunci te poți trezi. Deci dormi pentru un minut. Extraordinar. Extraordinar, un minut de liniște. Îmi place. Extraordinar. Oh my god, ok, stai că... Vreau să zic ceva, dar acum nu vreau să... Asta trebuie desenată de faza asta. Normal. Și o să fac să cade cum cad la fel din joc, știi? De masă, ok. În Play Dead la fel. De mail la fel, așa. O să cad. Bine, un minut dormi. E ceva ce faceți voi restul în minutul ăsta. O Hai, prind, Robert. o pun în cort și îi pun cartea în mână și închid cortul. Ok. Atunci, Echo, după un minut te trezești și ești în cort. Acoperită, băgată în the sleeping bag, cartea la tine și cortul închis. Ascult. I went back to sleep immediately. Și între timp îmi iau hainele înapoi pe mine. Ok. Haha. Very funny. And you all say I'm the Joker. Very funny. Să mă pun să... Again, do it again.
I will howl and wake you all up if you do that again. Nice. Bun. O să ies afară din cort. Văd că ești iarăși tu. Keep watch. Și mă pun înapoi în cort. Și nu mai zic nimic. Ești supărat. Nu știu. Ok. Extraordinar. Super tare, super tare. Ok, so, dacă nimeni nu mai vrea să facă nimic și nu se întâmplă nimic, tu dacă stai întrebare. o oră... Da, I wear the armor. Deci mi-am pus înapoi hainele Da. groase. da, Dar da. port. Asta voia să Anumele zic, că componente. dacă stai o oră, petreci un short rest cu un magic item, în mod normal poți să afli proprietățile acelui magic item atâta timp cât nu e ceva Ascuns. exact ascuns. Pentru aia să identify, poate niște check-uri, eu așa mai fac. Dar pentru armura asta îți dai seama cam ce face și la un moment dat devine așa de bine se simte de it becomes like a second skin. Dacă era înainte un pic mai largă sau prea strâmtă, acum se ajustează și se simte foarte bine pe tine. Și după ce te joci un pic cu ea și exersezi, you know what it does. And, nu ne zici. Voi dormiți. You'll find out. Soon. Ok. Atunci, ți se termină și watch-ul tău, vine următorul care ia the third watch and the fourth watch and în jur de 1 și ceva se termină long restul vostru and you can begin să puteți să vă strângeți campul și tenturile și ce ați avut bagaje cu voi and you guys begin the journey back towards home. Towards Still Snow, sorry. Ok, so. Tântoane foarte bune, nu dea Eco niciun semn că ar fi supărată sau ceva, e tot. Dar nu ajută cu corturile, dar o să merg și o să fiu așa cu... Nu. Ignorați. Sleep again, nice. Oh, great! Uite la acolo. Nu, dar nu știu ce s-a întâmplat. Am vrut să văd, am dat click pe plusul ăla, nu știam ce face. Am vrut să văd. Dar nu înțeleg cum funcționează sleep-ul, adică... Trebuie să dai peste HP, da. Ok. Da, deci dacă Da, dai e peste... AOE în general, din ce știu. Da, dacă am, uite, un marker, mă pune să-l pun de aia, nu știam. Da, e un AOE, toți cei de acolo începând cu the lowest, cel care are the lowest HP, dar dacă îl poziționezi cum trebuie, dai pe o singură persoană, o singură creatură. Dar trebuie să-l pun acum și să-l scot după aia, că... Sau îl scoți tu, că nu-mi dispărea, nu știam cum să fac dispară. Te-ai descurcat? L-am pus lângă Still Snow, acolo. Trebuie să dai pe rigla aia, Viți. Dai pe rigă și îl ștergi. Ok, ți l-am șters. Ok, so you begin your journey towards Still Snow și ce o să zic e că la un moment dat a doua zi, da, așa să trec pe zile. Doua zi. Da. În data de 17, când mai aveți cam o zi până să ajungeți în Still Snow, o să se oprească din nou ninsoarea. O să vedeți cerul, să vedeți stelele și the bigger moon, the bigger sister, Elyria, e în full moon. Iar sora ei e new moon. Ăla e Marius? Marius? Da. Ce? Trec cu Marius prin spatele lui Adriana. Și tot dus sus. Ok. Așa că full moon și new moon for the sisters in the sky. Da, asta unde suntem, ziua acum sau noaptea pe drum? Păi noaptea, în momentul în care vine noaptea. Și vă puneți să vă dați long rest-ul for the night. Hai să zicem în jur de 9 și ceva noaptea. Îmi dă seama că Mircea nu vede. În data de 17. I look for herbs, Mircea. Let that be the default state. Ok, I always sure. keep an eye out for herbs Sure. as we walk. Un survival check pentru fiecare zi. Deci, 2 survival checks, please. Sure.
Eu mai verific din când în când să meargă înregistrarea, să... Ok. Și eu în fiecare seară... Scuze, Adrian, un pic. Mesaje, Da, dacă zi. vreți să-mi trimiteți, trimiteți-mi, vă rog, pe telefon, nu pe Discord. Trimiteți-mi pe Messenger, dacă puteți, ca să nu tot... Pentru că, na, e complicated. -13 și 16. Ok, dai așa. Cât ai dat? 13 pentru prima zi și 16 pentru a doua 13 și zi. 16. Ok, pentru prima zi o să te rog să-mi dai cu 5 de 6. Ok. Ok. Pentru cele 2 de 2 găsești tu Elder Roots. Yes. One Daydream Raspberry. That sound... Stai să văd un pic. Stai că unele chestii nu le găsești everywhere. Ok. Inclusiv în zone înghețate. Ok. Și Two Bouncing Moss. Oh, yes. Two Bouncing Moss. Iar pentru a doua zi, dăm te rog Chiar cu... vreau să zic dacă mai ai, chiar vreau să întreb. If you got any more of that bouncing moss. Are acum. Nu. Și o să te rog să mai dai și cu 4 de 10. Da, Alin, poți să nu te mai razi, că le scumpe. Da, mai avea una care era folosită. Acum ce ți-a făcut el That's dintr-un what singur Bouncing you know. Moss? Ține un timp, să știi, că nu e one use. Spuma aia. Da, dar nu știu cât îmi dăduse, cred că îmi dăduse destul de puțin. O Nu dat plantă. unul, nu ți-o dat unul întreg. Da, o De dat plantă. unul întreg? Înseamnă că mai ia. Deci Ok. ai spumă din aia, îți pui într-un pouch sau ceva și ai mult și bine. Ok. Ok, so pentru a doua zi ce găsești? Ok, o să găsești în overpass-uri din astea și sub stânci unde stați și dormiți. La un moment dat o să găsiți niște ciuperci care sunt mari. They look pretty nasty, au și bube, dacă spargi bubele curge așa ceva ca un lichid viscos care par să fie un puroi. They are known as toad's foot. 2 ciuperci, toad's foot. They are pretty expensive and rare. One. Once. Așa, găsești un winterberry și bloodroot 1. Deci asta e pentru că eu n-am dat rol cu tine, știi? Când n-ai fost vineri am zis că nu dau eu pentru tine, dar ai dat tu. Și atunci acum le iei numai bine când te întorci pe drumul înapoi. Oh, thank you. I appreciate it. Deci No asta, good berries. Damn it. da, din păcate Good Berries n-ai avut nicio șansă. What's with all this expensive shit? I need the cheap stuff. Good Berries Oh, mai boohoo! face și Jean. Only the best for us. Oh, how tragic. Maybe they Yes. don't grow in this cold. Maybe. I heard druids Ceartă plant plantele, now. ceartă plantele, spune-le să se învețe minte. În astea 2 zile, atâta doar, seara, tot timpul o să scriu în carte, o să fiu un pic așa, un pic retrasă să scriu tot timpul în carte și aș zice că pe drum, cât efectiv am tot mers, aș fi povestit într-una. V-aș fi spus tot felul de povești, basically basme, cum auzi din copilărie. Efectiv, povesti. Oh, I have a really good one. Have you heard this one? Nu știu ce așa, efectiv vorbesc. Mai și tac, dar în principiu toată ziua vorbesc. Și vă You spun do? de povești. Sounds horrible. Mhm. Nightmare Oh, I'm feeling. sorry, am I disturbing you? This is like a waking nightmare for me. Well, then if this is a waking nightmare for you, your dreams must be
delightful. Oh, they are quite, yes, something. Care to share? I prefer to have them when I sleep, though, not. All right. How about we have 1 hour of silence, and then I shall continue with this really horrific, terrorizing story that I've heard once. Hey, Aiden, what you doing up there, man? Orion o să vezi tot timpul așa o să fie, he's trying to be a good listener and friendly. Și apreciez enorm. Da. Ei. Așa, și atunci în fiecare seară scriu în spellbook tot timpul. Eu am Acolo, fiecare cartea. seară mă dezbracă pielea goală și mă spăl cu zăpadă și mă împărtăsc. Ok, nice. Bun, deci a doua noapte, lună plină. Mhm. O întrebare, vedem asta luna plină înainte să mergem la culcare sau doar la anumite ore să vedem? Păi da, în momentul în care se înserează deja se vede și până faceți voi campul și așa, you set things up, pregătiți mâncare și așa, deja e pe cer și noapte și vedeți. Dacă îmi permiți, o chestie aș face înainte să începem watch-ul și culcarea. Aș dori să povestesc un pic de lore. Vă explic că Pune-le, te right rog. now it seems that the one of the moons is in full moon while the other is stai să văd cum e termenul exact. New Moon, New Moon. Și Is așa in the avea o new singură moon. lună. Da. One thing you will learn about me is that I speak a bit of Proto-Orsteran. It is more or less a dead language, but I do speak it. And in this ancient language, the two moons is known as... I feel like I'm butchering lore cu accentul meu, dar... Na, Mergi. Nu, zi. okay, so the big one is known as the Big Sister or Illyria in Proto-Orsteran. And the smaller one, which we can't see right now, is Sheiria, the Little Sister. Very fitting, wouldn't you? Very wholesome, very charming, don't you think, that the ancient ones named the the moons, considered them sisters? I named one Syria. Like the place where Aegean is from. That's the Seirei, actually. Close. Sounds very similar. Yes, I do not know if I unfortunately do not speak the Sheirai language, so it is possible that there is some connection, but I do, I speak it, and Karabu speaks it. Does it mean anything? Nu știu. Serei? Syria. Da. Nu, dar Luna, că e Seireia sau cum e cea Luna? Syria. Seiria. S-E-Y-R-I-A. Seiria. There might be a Da. connection, I mean... Da. What do Seirei? you call your moon in Seirei? What do you call the moons? Do you have different names? Would we know? Tot Seiria, Okay. it's Proto-Orsteran, deci numele ăsta Or is ancient? de 5000 de ani de când există lumea. It's the language of the gods. Syria use the same words for the moons. Okay. I figured Right. this would also be an opportunity to show off one of my cards. Don't consider this a drawing, just me explaining it. And as it so happens, one of the major arcana is the moon. Și o să dau link la cartea aia. Și... Atunci sunt în sfârșit atentă și eu. Până acum am uitat efectiv, stăteam și mă uitam numai la lună, îmi șulesc un pic urechile și îmi dau din coadă un pic mai tare. Dar nu mă uit la tine, numai ascult. Dar sunt acolo, mă uit la lună. La Ok. Luna. Mhm. Și stai, cred că am deschis deja asta. Ok. The moon. The moon. Mhm. Mhm. So the moon is the key 18 of the major arcana deck, and depending if you draw it face up or face down,
like many other cards, it can have different meaning. If it's face up, like you see right now, it is a symbol of intuition, imagination, but also deception. After all, what is deception and lying than a form of imagination and creativity? It is also somehow connected to latent psychic powers, unforeseen perils, and also secret foes. When it comes to the area of love, it means bad luck, however. I guess deception and unforeseen dangers can have an influence on your love life if you think about it. After all, You guess? all good. It is all interpretation, but this is something I learned from my grandmother, that you can embellish sometimes the readings. But what I'm trying to say is that when it comes to love or any relationship, I believe that honesty is important, and deception and secrets can drive people apart. So I guess that is why drawing the moon face up when divining for love means bad luck. Of course, if you draw it reversed, then it means that imagination will be harnessed by practical considerations, which I admit I do not understand myself, but that is from my grandma's notes. But I suppose sometimes we can use imagination in a practical way. Like, for example, right now I'm telling you stories, works of fiction, imagination, in order to create more of a bond, or at very least help you guys understand more about me and the world. The reverse moon also means that storms will be weathered, peace gained, at a cost, of course, but then again, gaining peace, gaining victory, such as that over the Empire, will not come easy, if you think about it. Gaining the world legacies will not be easy, but I, for one, am willing to pay whatever price is necessary. However, the reverse moon also reminds us to not take more risk than necessary. I believe people call this calculated risk. After all, it is very noble to risk your life for the people you care, but throwing it away recklessly may just end up causing more harm than necessary. That is it for my story right now. Thank you so much for listening. I realize that my speaking skills still need to be refined, but I hope you enjoyed that. Well said, Orion, darling. I really enjoyed it. It's Me always too. pleasant to hear about oneself from others. And while washing my bowl with some snow, Yes, say. very interesting. I especially liked that first part where you said the deception could ruin a relationship. Yes, but it's also about calculated risks. You know, maybe a gamble, being creative. That was the upside down one, wasn't it? Yes, but as we can see, the moon has two faces, doesn't it? So. Dar nu m-a spus, nu mă uit la lună, nu mă uit la voi, tot dat din coadă și așa. Eu mă uit exact la tine. Very well said, Orion, darling. I won't go into these kind of tangents all the time, dar mi s-a părut appropriate for this situation with the full moon. Foarte frumos. I love it that we can see such beauty right on the eve of our
returning to town, saving the child. After all these amazing, amazing days we've had, this is like This was just perfect. Dau din coadă. It's amazing how carefree you can all be. All. Your predictions, they apply to a perfect world. But a perfect Do not- world is not ours, for in a perfect world you do not have this, and I point to the marking on my hand. A minor setback, Caraba Starling, a minor setback. And remember when we first left town to go, sau nu mai știu, înainte să intrăm în grotă seara, sau nu mai știu, înainte să plecăm din town, mai țin minte. Remember what Orion drew and what the cards say? It all came true. It was da, înainte să intrăm în grotă. It was a gamble we took and we emerged victorious from the icy maw of the mountain. And this, fac și așa cu mâna, and this, în spate cumva la voi. If it weren't for this, we wouldn't have met. How lonely you all would have been without me. Oh, poor souls. It is true that each of us brings something to it and makes our group more colorful, in my opinion. But back to what you said, my dear friend, I believe that perfection is a goal that changes. It never stops moving. You can chase it, but you cannot catch it ever. Hopefully, though, our goal to create a better world, to destroy the evil empire, is something that we can catch. I'd say start small. Orion. Agreed. Yes, this is of course a long-term plan. And we must all never know, lose sight of And our. that for everything going according to plan, how's your shoulder? like I said, minor setback. It happens all the time. I really want to blame you for it. Mă întorc și mă uit la tine. But I shall forgive you because, well, look at her. Look at her. You shall. She's so forgive. majestic right now. Did you get a proper rest, Echo? Yes. Then I I'm poke her in very the well shoulder. rested. Then I poke her in her painful shoulder. Yes, I'm very much rested and healed. Thank you very Right. much. course Și dau you din are. coadă. Dau din coadă și mârâi așa o țără. Yes. Everything. Again, your concern is very touching. Look. Ok, mă întorc la voi. Let us not ruin this most magnificent of nights. How about we play a game? Are you asleep? You just want to go to sleep? Okay, we shall play then. How about this? How about this? I'm again in a very, very playful mood. So, we take și mă ridic și la cizmă, știți cum sunt cizmele și am așa o margine îndoită, un pic mai gros, o să vă arăt schița pe care, așa. Și acolo, sub marginea aia, încerc și cap și scot un pachet de cărți. Dar cărți normale, nu de tarot, cărți normale. Le scot și încep să le amestec, fac niște din alea cum fac dealerii la casino, habar n-am, da, așa. How about this? Each draw a card, the one who has the biggest number can choose someone and have them answer a question or do some trick or show something, like a truth or trickery kind of game. How about it? Și amestec cărțile. We were just talking about taking a gamble and with a majestic moon up in the sky I love this and so your much. favorite moon right here before you. Fac așa o mică plecăciune. Oh Christ, just give me a card. It seems like it's appropriate. Amestec, tai decul, I will întind decul. try to have my eyes really Putem să dăm cu on zarul? the Cum putem cards so face? that she can... Nu, Vreau să văd fiecare dacă... să dea. Hai să vreau dăm să văd dacă fiecare rol. trișează. Fiecare dă un zar de 20. 15. 1 de 15 fiecare. De 15?
Păi e Câte 15, cărți cred sunt un că deck? sunt 15, sunt 5-2, dar sunt 4 din fiecare, 15 la număr. No, sure, atunci dați cu un zar de 15. A, 14, pardon. No. Nu știu. Acum Unul de facem. 14, rolul unul de 14. Eu am zis, dar nu știu ce. I am curious. This got me curious, I admit it, and I do like cards. Oh, the Da. biggest! Am dat as. Stai să Am vedem. tras asul. Am tras asul. Dai, cum dau cu 14? Slash Rolul unul de 14. R, pauză, 1 de 14. Ok. I'm just gonna watch you. 1. Nu știu cine este Ai dat partenerul. unul de 15, deci trebuie să re-roll-ui. Cine? Eu am cred că am avut click pe... Avem click de mult marker. Toți Până avem click pe flash party înainte. marker. Da. A, dar mie mi-apare R9. Și la mine a apărut Mihai. Pentru că voi nu ați avut ales, probabil. There. 6. Eu nu mă bag. Vă las pe voi. Vă descurcați. Și o să vin la fiecare așa cu deck-ul, știi, foarte Eu vreau să grandios. fiu așa. foarte atent dacă nu trișează cumva. El amestec super Nu, fancy ca la foarte. casinouri, atâta, nu, Păi dă-i da. un perception dacă vrei sau Make ceva. a sleight of hand. Make a sleight of hand versus perception-ul lui Renault. Dar nu, Ok. nu trișez, știi? Ok. Pocket. Just roll a sleight of hand for me. Da. Da, e ok. E ok, e ok. No. You are mesmerized by my card tricks. Yes, Orion, darling, these are my cards. They are not quite as pretty as yours, but I do have one special card in here that I designed myself. Maybe I can show it to you later after the game is done. I got a 9. I got a 40. Cine a dat cel mai tare? Nu știu. Nu mai știu. Eu. Ah, my lord, Agent. It seems you go first. Well, it's your game. It would be only fitting that you would go first, so I choose you. Truth or chicory. Păi nu așa ai zis. Yes, you choose somebody. Tu alegi ce vrei să fac, să-ți răspund ceva sincer sau să fac un trickery, așa vreau, tu ții invers, ăla care îi dă cel mai tare și primește premiu, știi? Ah, deci nu e truth or dare. Ah, ok. Ah, deci tot jocul, Improvizăm. adică noi tragem și pentru tine toate? Nu, alegi Nu? pe cineva, nu pentru mine. Ah, ok. Fuck you, nu. Ok, Deci, da, în mod normal tu întrebi persoana targetul dacă truth or dare, dar în jocul ăsta tu și zici, ok, I want this. Am vrut să dăm cu zarul pe ceva. ok, am înțeles, deci... You can pick any one of us. I already picked you, and O auzit cineva ce am zis sau nu? nu. Da. Da, bine, o auzit cred că Alin, nu știu, nu vă zic. Ce-o zis, Alin? Nu știu la ce se referă. Probabil Ah. am auzit, dar nu știu la ce se referă. că Deci am you can auzit. pick any one of us, anyone at all. Și nu? Ah. Da. You can change your mind anytime. Okay, so how about you tell us a truth once, for once in your lifetime? I see. Dau deja insight-ul ca să fie dat. This is really hard because I've always told the truth in one form or another. So, how about I say a truth that my dear friend here can confirm, Moise Orion. Mhm. I was raised. Wait a second, you get to choose. Păi nu, așa au zis. O ales deja, gata. I was raised in the... aoleu, iar am uitat. Cum îi zice la zona aia? I thought Forest? you would ask something. In the woodlands. Woodlands. I was raised in the woodlands in a small little hunter's village where... Dusk Barrow. Yes, Orion, darling, no worries. Where, let's just say, fell magic was not frowned upon in that community, full of shamans and druids. So that's why maybe I am not as keen to hide my magic while we are in the Empire, because I was
raised in an environment where it was appreciated. Next. Este cărțile? Mm, Roll again. I have a comment to that. There was Yes. I wouldn't say it was embraced that much, but when I was there, I never thought about all of that as spell magic. But then again, truth can sometimes be in the eye of the beholder. For the Empire, it was probably seen as spell magic. Yes. It Scuze, was normal. o paranteză, eu din ce am înțeles din sesiunile noastre, ăla nu era fel magic ce practicau ei mi-a acolo. picat. Asta rău. Nu, arcane mai degrabă. Dar druizi, ce făceau druizii nu era fel magic. Tu așa mi-ai zis. că Depinde, stai, că am și depinde. notat. Eu Da, de-aia am- guys, depinde. Acolo Ah. nu erau 2-3 care foloseau magie, foloseau diferite tipuri de magii. Unii foloseau fel, alții foloseau Ah. arcane. Ah. ok. Ok, atunci rămânem pe aia. M-am speriat și eu acum, eram, stai că eu așa știu. Nu, deci e corect Da. că foloseau fel, doar că unele chestii Nu erau doar. labeled ca fel magic de The Empire. Cam acolo cred că vrea să bată Orion, de fapt. Chiar dacă ele nu erau fel magic per se, erau arcane sau poate chiar divine. Dar erau considerate fel magic de Empire pentru că așa au vrut ei. It was normal. It wasn't something... Next? Mă duc Well, de- this doesn't seem fair. I mean, you should tell us a truth that no one else here knows. Otherwise, I can just say, I am an aura, and it is the truth. Alright, so you want me to be specific. Then you Not can ask the specific. question. Just, Păi să mai dați odată rol, nu? Sau? Păi da, nu, gata, nu, tu ai dat deja. Mă duc cu Decu la... păi, Pula, ideea la- mea. Da, gata, s-a dus. Mă uit un pic chiar la lună. Oh, right. Și mă duc chiar cu Decu să trageți cărțile. Mai amestec chiarăși toată... Roll Da? again! Dar nu party marker. Scuze. Cum pot să dau să nu fie party marker? Dai click pe hartă, Să nu fie selectat. să nu fie selectat niciun token. Does my Vera luck apply to once? To this deck? Not this time. Ai tras cartea, ce? Not this time. Terrible. Oh, iau carte și eu, că și eu vreau să zic pe cineva, îți dai seama, nu? I got an 8. E egalitate cu Orion, da. Dați voi încă o dată, vă iau și mai vă dau numai vouă să mai trageți o dată. Which one of you shall have the honor of asking any one of us or making them do something? So asking a specific question now. Yes. Ok, apare Andrei, dar... Yeah. Mhm. It's Să mă a... apară... Orion, darling, choose, și mă pun cumva în dreptul tău ca și cum să nu fiu eu în fața ta, știi? Choose anyone. You know what? Actually, as fascinating I found you, my dear Echo, I think I would rather know a bit more about Kerebush. After all, he drank my blood and knows a thing or two about me, so Very fair. You're I right, would- Orion. I would like to know some truth. For example, what made you choose the path of a Reaper? What inspired you? Did you have a specific moment in your life and said, yes, this is what I want to do? Ooh, asking the hard Be one. angry. Orion, darling, I love you. This is what I Amazing. want to do, be angry and kill people. This is I not choose another question. a easy one, but Is that permitted? Mă uit la că zice I choose another question. I don't make the. I mean, I did make the rules, but Caribus, it's up to you. I do not wish to make you uncomfortable. This is supposed to be a bonding experience after all. So how should be about fun. you tell Oh, us it's
It's fine. Oh, okay. Nu pun jos acolo. Reapers. We don't choose to become what we are. Something happens that marks us. An event in our lives sends us on this journey. It requires a certain amount of determination and a certain will. But most of all, a powerful emotion sets us on this path. Well. Next. An emotion that is sealed in blood, pain, Carabas, and you don't need to. hatred. You don't need to answer anymore if you don't want to. It's fine, he asked. All He right. wants to know. So I will tell him. Please. On the night I lost everything, I swore vengeance. And I got vengeance. On that night, however, I got much, much more. I made a pact that I was not ready for, and it nearly consumed me. So to answer your question, yes, vengeance set me on this path. My hatred for our common enemy. Thank you for sharing that. As a reward for you going out of your comfort zone and answering my question, I would like to share a bit my idea about choice and myself. After all, și vedeți că devin un pic mai serios. Even my name is something that wasn't. After all, even our names is not something that we choose. For example, I was named after a unique constellation, the Oriana Borealis, which can only be seen in the cold north part of Orstera. But my idea about going back to the point, I also, I suppose, didn't choose to become an astrologian. Of course, I choose to learn more about it, but take, for example, our decks of cards. Destiny is something that often defines us, and it deals a hand to you. Trag niște cărți. We cannot choose the hand that we are dealt, but we can choose what to make of it. In many games, we can choose which card we play first, which card we hold back. And sometimes we can even put it back into a deck and draw another one. What I am saying is, we may not choose a lot of the time and feel like we are being thrusted by the winds of destiny, but my friend, there is always a choice. We are guided, but we are not slaves to destiny.
Pardon me for getting so serious all of a sudden, but I just thought I should share that. Shall we continue with your game, my dear Miss Echo? Yes, we shall. Mă uit cumva la Orion și zic nice, fain, și mă uit la Carabas și mă întorc. Și mă duc chiar cu deck-ul și l-amestec. Nu mai zic nimic. Whose turn shall it be now? I love this so much. It's freaking amazing. Shall we make this a final round, or do you wish to continue a little more? I already draw a card. Oh, crap. Oh, crap. No, fuck! Poți să dai în sus, Adriana, că sunt comenzi rezolvat. Sau există jos. Nu știu ce vorbește Ah. acolo, că nu știu eu nimic. Ok, fine. Oh, we should know finally, că we should draw again, you and me. We both drew 13. Unde? Da, Ah, da, așa e. ok, da, bine, și cum? Poți să apese dreapta în Uite sus. așa, am optat, da, stai, acum învăț. Fuck! Ah. E bine, e bine. My darling Lord Aegean, it seems like the beautiful moon has blessed you with another chance. Și din nou vin și așa lângă tine. So, which one of us you want to ask or make them do something? So transparent. Da. Hai să mă gândesc la o întrebare. Da, pe cine ai zis? Că scuze, n-am auzit. Nu, încă n-am zis. Ok. Până se gândește Aegean, Carabas cu Orion, aveți inspiration în cazul în care nu aveți. Și dacă aveți... I will take that. Până se tot gândește Aegean, eu o să mă uit și la lună, știți, tot timpul mă uit la lună, dar mă uit după aia tot mă uit spre Carabas și spre Orion într-una, la lună, și la genul la ei, la lună, la ei, tot așa, it's like... Și da, bun. Și... So... Since the rules were changed after my first turn, I would like to give you another go. And That sounds kinky, but okay. if you would like to share with us why are you always so cheerful and optimistic, and how much of all that you Hey, there's two questions. Man, Going deep, I see. Pun I think, intended. how much of what you're telling us is truthful? Again, If I were to wager, I'd say 20%. see, And I'm a bat. this is very interesting. I am a gambler, so I would deduce that you're not quite right on those odds, my dear Dark Knight. Should I go low? I was taught twice in my life to smile and to do everything that I do, to charm, to tell story, magic, to fight, to survive, with a smile on my face. I was raised in different environments. I am a citizen of the world after all, but I guess the most time I spent with, like I said, a traveling circus full of demons, where I had to survive every day and try not to be eaten, while also learning magic, gaining more power, and coming to terms with what I was. So, this is just my default state. Although, I do have to warn you all, sometimes the claws do come out and the smile can go away. But
most of the times, why spoil such a great time? The fact that we are here alive, the fact that my life was worth it all. Because, și o să mă uit cumva la Renault, apparently, it wasn't in vain. None of it. So, why shouldn't I smile? And yes, I'm always telling the truth. Can I Dau use un pic my din coadă. Can I use my 18 insight roll to check this? Roll again. De unde Insight 18? Unde e aia? A dat la un moment dat. Da, mai devreme. Ah. da. mai dai o dată, te rog. Fuck. Oh, Opa, performance, scuze. Nu, ah, Scuze, am Adri, dat Adri, greșit. ascultă, nu-l da vizibil, dă-l să-l văd doar eu. Și tu. Cum? Aia, din meniul ăla cu public, unde scrie public role, poți să dai private GM role. Exact. Uite, wow. Și ce să dau? Deception mă gândesc. Și spun eu dacă O e. să dau eu ce dau. Uite, asta aș vrea să dau. Ok, O să dau aia. sure. Man, mi-a dat counter spell. Sincer, habar n-ai. Nu știu dacă spune adevărul sau nu. You're pretty confused right now. She's so shifty and so hard to read, it's frustrating. Păi atunci zic și eu că this game frustrates me și îi dau cartea înapoi și mă duc la domn. One last thing I want to add out of the generous heart of mine. You can trust that my motives for being here with all of you are basically the same as all of yours. I also want to kill, to avenge someone, myself, my family, my circus, and the Empire is my enemy. That is sincere. O să o zic serios, fără să zâmbesc. And seeing as we are branded, oh, I hate that word, but c'est la vie. You can trust that I shall be a faithful companion to all of you. I am loyal, being, an wolf and all of that. And seeing that I am your pack leader, you can trust me that I shall be there, Amazing. protect, and use my magic to help us in our quest when I don't fall unconscious, being struck by a giant snake with ice and that was a really bad performance. Vezi că Orion se ridică, vine către tine. Echo, Yes. can I just give you a hug? Let me give you a hug. Și fără să aștept consent, I just give you... I try not to squeeze your shoulder, dar I just want to shut you up and give you a hug because I see that you are hurt on the inside, maybe, and there's a reason you keep your secrets, but I don't share anything. I just give you a hug, if you let me. Te las și în hug-ul, în timp ce mă vezi, Orion, darling, I have earned your hug. What a magnificent night. Că prima oară când am vrut eu să te hug-ui, mă țin minte că n-ai vrut. Cum tu m-ai hug-uit. Îți dau și ție un inspiration, Adri. Nice, amazing. This is... All right. One more turn and then you can all go to sleep. I shall keep watch and let you all rest the full night. Vrea ea să întrebe și ea pe cineva ceva. Încă o șansă. As you say that, Carolus is going to say, Goldblood, ready your sleep spell. No cheating. I was truthful in my game, in my answer. Please keep your fairy friend away. Oh, Okay. That's a good roll, actually. Săracul Renault. Aoleu. Vai, ce prost. Wait.
Kerebas, nice. Deci am tras prima carte, ați tras voi și like, mă bucur, deci efectiv pe față, like, haha. Și îmi pui tu cartea, efectiv îmi tras urechile în jos și coada și like, fine. Kerebas, Arne, your turn. Mă pun și arăt așa lângă tine. Which one? I was beginning to think this game is rigged. Like I said, I am always sincere. I still think it is. See, we're having fun. Încă o dată, o să mă pun așa lângă tine și o să arăt așa cu ceilalți. Since we're all digging real deep. Orion, Oh, me? yes. He wasn't satisfied, Orion Diablo. He wants more. Are you a seeker? Ooh. And I'm going to insight check on this in case you. I will also lean. Everyone will inside check. I will also lean. Stați mă să zic că Or whatever măcar. I'm saying. Even if I was, those of you who are seekers yourselves would know that I cannot answer that question truthfully. After all, it is our purpose to be deceptive and to not reveal too much. But We need to always be hiding. eu nu mai știu ce era un seeker. Well, seeing as my Lord Agent here just said that, and I do not think that the Dark Knight can also be a seeker and a Dark Knight. Eram lângă chiar Oh, I am not smart enough My to be a farmer seeker. friend here, I would think that none of us here are seekers. So, Orion, darling, you can safely tell us the truth. Those are the rules, after all. Mă uit așa în stânga și dreapta. Please. I will answer the truth, but since we never know who might be listening in, all I'm going to say is that I do specialize in fac unde eram notițele alea, că aveam o descriere exactă despre fiecare facțiune de Seeker ce face. This was a yes or no question. No, o să zic yes or no. I cannot answer that so simply with a yes or no, so I'll just say I specialize in finding information and sharing it with a select group of people, and I wink. And that is my answer. Mă dau așa ușor înspre Kerebas. Was that a yes? Is that different kinds of people are your people, or? I do not want to deceive you, but I cannot answer it directly like that, so... All right, Orion, darling. Anything you want, it's all right. That's fair. I appreciate your honesty and your commitment to your cause. A zice, for in-game purposes, the answer is yes. V-ați dat seama după răspunsul ăsta. And și ați mai auzit cum zic și drunkenly, deci... Da. O să ai că am zis și ce facțiune ești, nu? Acum. Da, am zis și aia. Mă uit la lună. În Oh, continuare gathering cumva așa. information. Right, because there's different types, of course, yeah? Yep. Oh, da, Mă uit la da, lună. v-am zis, scuze, Zi. Finding information. yeah, da, atâta, și am găsit notițele, so rejoice. Hello. Scuza. O să stau și mă uit un pic la lună și nu mă uit la tine, dar o să întreb, Orion, darling, do you know of the others
the others? Do you know of other members? Do you know of a one with blonde hair, golden eyes? Yes or no? Shouldn't you With be special rolling, shouldn't you be drawing cards for this privilege? with special abilities? I Ignore. think we are beyond drawing cards. They ignore. Yeah. Let's say that the less we know about each other, if the better, after all. Și vedeți că devine sad într-un moment. You never know when the Empire... So we should just keep it at need to know basis. All right, sure. We always Și vedeți că I start stoking at my belly. Our și te-am văzut lord, dezbrăcat. Ah, da, thanks, amazing. Gray over here seems very confused about this whole discussion. Well, I guess each and every one of us has their own area of expertise. I'm assuming you, și arăt înspre Aegin, and you, my Dark Knight, know more about the inner workings of the Empire, the nobles, the houses of the Empire. Then I'm assuming Well, somewhat. you, arăt spre Carabus, and myself maybe know a bit more about our demon friends. And Orion here is the one who brought us in contact with the lovely Lady Eve. She must know more about the lore and the inner workings of the history and the whole world, I assume. So each and every one of us has their own little corner that they can contribute with. So let's not fault our noble Lord Aegin here for not understanding peasant things. I just did not want him to be left out of this. I also do know of the Seekers. I've also worked with them. As have I. But let's address an elephant in the room. What do you know of your organization's betrayal on that fateful day? When Mine? we were all... No, I'm referring to Orion and his organization. When we were all captured. Yes. Do I elaborate. do not know about that day. I know, however, about the day my friends were eliminated and my shell pretty much became almost non-existent. Sleeper agents. You never know who is one. The When? Empire is good. Very good. You were infiltrated. Yes. And as Lady Ib explained, she was one like that herself before she freed herself. The Empire is very good at brainwashing and planting people in specific places. And these sleeper agents, they get close to you. They become friends, maybe even more. But in reality, they may just be your worst enemy, your worst nightmare. You saw what you saw, Mr. Carabus. I do not know whether the person I'm talking about right now is still alive. If she is, if I can save her, I will. If not, I will put her out of her misery. Along with a certain other person who... You state things that raise many questions. Are you saying she too, Ib, is of your kind? Moreover, She is not, but she is
of the Empire. Furthermore, are So you am I. saying your entire network is compromised? Well, since the cat is already out of the bag so well, pun intended, Meow. there is in fact one cat that There is one other person who I believe escaped, but I haven't really been in contact with them for some time. A Tabaxi. And Oh. hopefully one day I can meet him again. His name I will not reveal just yet, but last time last thing I checked, he was probably still in Herminia. So if our This news is concerning, but Indeed. also a little bit. Especially since Really hoping they did not betray us. And at least that is true. it makes life fun, doesn't it? You never know who you can trust. I look at Renault and say, we must inform someone from your guilds and someone of mine. Their network was vital to our workings, to our inner workings. They must be informed that the network's been compromised and the information could be false. Well, we are going to my order next, I think. If you agree. Ți-am trimis un mesaj, Alin, dacă vrei să te uiți. then what do you Do I get this? Yeah. Când acum? Yeah. N-am vrut să vă întrerup chiar în mijlocul jocului, dar da. Mesajul e noaptea asta, în seara asta vin. Ok. then what do you free spre voi trei, Carabus, Orion și Renault, what do you Hold on. have to say about the Madame Charlene then? She is a seeker. She has seeker friends in Still Snow in the area. Is it safe for us to trust her? We do need her, so Well, I did track her until now. She did save your friends. She did save my companions. Yeah. I encourage something that I already said about Lady Ib herself. Trust people for now. Trust, but always keep an eye out. I say that is or stay vigilant. I guess that is the better saying. True. I really hope. I always try to be an optimist, even after all the things that happened to me. Și mă uit un pic la Carabus, că probabil Da, în legătură cu chestia aia, el are glimpses, are anumite informații, but he doesn't have the whole picture yet. Păi da, dar Orion nu știe ce știe, poate știe toată chestia. Exactly. Îmi Ok, place nu i-ai să spus. zice ceva. Aveam impresia că la un moment dat s-a discutat chestia asta și că era clar că vezi doar glimpses și i-ai spus chestia asta, dar poate greșesc. nu, e ok. Dar Eu tind să cred că a văzut niște momente cheie și... Da, și i-ai descris tu i le-ai descris. Da. Bruce, it works both ways. If you are a seeker, then you should know about the guillotine, and you do know that you're basically the network of information for most of the guillotine members. I mean, the seekers Yeah. are. The Dark Knights too. That means you would know how we work, and that ingesting not blood per se, but magical energy also shares some information, not all of it, but some information. Well, this is brand new information for me. Two things then, my darling friend.
So your organizations were depending on a third-party organization to find out information, receive orders, or stuff like that. But did your organizations, the Reapers and the Dark Knights, ever directly communicate, or no? Was just oh, those guys. We did. Oh, We did on okay. occasion. We know Okay. of one another. Huh. We collaborate sometimes. When the But- situation requires it. But in this formation, it seems that the Seekers are the one who are at advantage, at the most advantage, because they know of both of you a lot more than you know of them or each other. So of course it was easy for the Yes, network to but, be broken. Secrecy was what kept them able to do what they were doing to help people. We were the Until tools. it crumbled. Until and it that- crumbled, yes. We and I'm guessing the guillotine too were just the tools with which they helped the people. Correct. So But what if now- the Empire? But now that the network is compromised, it's safe to assume that treacherous agents of his organization, and I'm pointing at Orion, could be feeding both our organizations false information. If the Empire ever found out how this love triangle worked, of course they would choose the Seekers to infiltrate, to control, so then it could destroy all of its traitor in one go. It seems that what the Seekers were doing with your organization isn't that different from what the Empire was and is doing right now, controlling and manipulating all the pieces on the board. So Yes. fascinating. All of this, and then considering all of the stories we found out, what our slithering friend told us, everything that we all know from childhood, all of the magnificent stuff I share with you, this is turning out to be a bit more complicated than I thought at first. Yes, and dangerous. The thing is, now that we know this, It's good that we know, yes. Do we join Madame Charlene's safe house? We And need then the papers. guild? We need to be registered You if do we not want need to to. work my accent, okay? Încerc eu tot nimic. We need to have papers if we are to travel so that we can find this world legacy, so that we can get rid of the brands, and then we can defeat the Empire. That Do is you our... trust și arăți pe fiecare? No. Agent, Do we what? do you trust her? I barely trust you all, so no. Trust is such a powerful word. He has given us no reason not to. Yes, I and am we on. do need her. We should We be need her. vigilant. Yes, let's keep it at that. We need her for now. Let me paint a clearer picture on the current situation. If my greatest fears are now realized, that means at any moment, if our whereabouts are known or made known, we could all wake up with packs of Reapers, or perhaps packs of Dark Knights on our back, hunting us down, known not as forget- traitors. Yes, and also let's not forget about the I- demons from the Fell. The ambassador could pop up at any I moment. do not think, even if the Seekers are compromised, I do not think at least the Dark Knights would hunt other Dark Knights.
For the Empire. On their own choice, perhaps. Could they be convinced though that you are a traitor, so they have to? That I'm pretty sure they could, yes. We are not that smart. Unfortunately, it's pretty much the same for my organization. We are just Marvelous. basically muscle. I the thugs of this mafia. Yes. Our odds are great. Now this is a risky gamble, but if we do win and hit the jackpot, High reward, isn't it? mhm, high risk, high reward. That is something that can be applied to our entire journey. We need every help we can get. Mince ți-am trimis un mesaj când pot să-mi răspunzi că am pierdut ceva notițe. And after these last few days, I personally am turning on a new leaf and starting to believe that hope really is out there, and the spark can always ignite a bigger flame, and See, light can always shine through the clouds. Every From night, Luna. every time somebody drinks or talks during the night and they come to subjects like hope or they only God or cum îl cheamă Mircea? Ce? Ce? Cum îl cheamă pe zeul ăsta inventat? Divine Horus. 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 Da. When they talk about hope or Horus, I just go to sleep because Horus Schmorus, that is, we know that is a lie. This god doesn't even exist. I believe we make our own gods in one form or another. Și mă uit la lună. eu mă duc la somn. Yeah. Good night! With just one more piece of information, since we are talking about potential threats. Perhaps you heard this name before, but be careful of someone named Galatea de Riel. Do Mai not. lung ca să fie numele. Cum? Cum ai zis? Wait, Galatea I know this name. Mai zi o dată, ce? Lady Galatea? Galatea del Real. de Riel. That sounds like a pretty name. Mircea, is that Lady Galatea? Yes? Galatea de Oh my Riel. god! De Riel. That This is sounds new really for me. That's all I'm going to say. How do you know that name? S-a trezit Agin. I was warned once of her and her network of spies. Oh, so she's bad. She is on my blacklist. She is number 2 on my blacklist, actually. On mine as yeah. well. O să Și zici. for how I know her, și vin lângă tine și așa aproape foarte uncomfortably close, I whisper in your ear, like I'm some kind of submissive pet. I was her slave. That sounded sexual. That's And I back away. amazing. What? În sfârșit încep să se lege poveștile. Da, frate, în sfârșit aud Și eu am ceva. murit el în notițe, dar nu știu dacă e un nume sau un nume de familie. See you, Yeah, my you- friend. Wasn't this evening fruitful? We all learned so much, and not just despair and terrible loss is what brings us all together. We have in common hit lists. We have in common women, I guess, and also spies that betrayed us. Isn't that amazing? You can all thank me now. I will accept your thanks graciously. Before we go Let to it bed. be known. I blame you for this, Master of Ceremonies, and your stupid deck Deck. Cards. of cards. O să mângâie așa deck-ul ca și cum îți tristă și supărată. There. We understand. She's just pouty.
It's all right. Before we all go to bed, I just received message from the astrologer What? Momoka. Oh, a magic message? Yes. The 2 dark nights that you met are safe, and Lord Meteor has allowed me to take you to Stregana. If you would join me, of course. Yes, yes. 1,000 times yes, my dear Dark Knight, we shall join you. Let's save the child first. Of course, after. Tomorrow is the day we shall return back into town. First thing, go to Jean-Jacques, have him ready this potion. Maybe then go to Madame Charlene, officially register. Let's not give out too many information, and then head out back up the mount, I assume. You assume correctly, yes. Perfect. And we can always keep this quest for later și arăt hârtiile pe care... Sau nu știu cine are hârtiile alea de la celelalte quest-uri. Voi doi l-aveți. After I will have the boys quest with me. after we return, we can take more quests so we can earn some more money so that we can travel and look for the world legacies. This time, of course, with that darling friend Imduk. Let's not forget about him again. Yeah. So I take special care to neatly fold those papers till later so that it doesn't get damaged in our travel. Oh, the night is young. My friends, you can retire and relax. Rest. I shall keep watch. Don't worry. Încerc să fiu serioasă, basically, ca și cum aș forța să fiu serioasă. I shall be very careful and watch over you as you sleep. Oops, I mean, I will take care of it. Of course. Și când trec pe lângă, cred că Carabus, îi zic, you staying up too, right? Of course. I can hear you. Da, încet, de fapt, așa. Chiar când trec pe lângă el și mă opresc. Am urechi, te uite așa. I can hear you, go rest. You all deserve it. I've got my share of restful nights. It's your turn. I am very generous. I know, no need to thank me for this. Why have the goddamn sleep spell? That's the question. Can you get it? Can we all get the sleep spell? No, That's no. pretty- Just Yes, avoid. I No, swear. no. Do you want to die? Never. Then sleep, damn you. You haven't slept the night before either. I am fine. The rest I've got was plentiful. My shoulder is fixed. My head is not hurting anymore. Please, you all need to rest as well. We have Rest, a long you day. girl. Stop acting tough. You rest now. I shall rest here by the fire, keeping you all safe. I was, in all honesty, cumva vreau să-ți spun mai mult numai ție, Carabus. In all honesty, I thought this game would be something fun we can all do. I was imagining the questions would be like, how many have you spent the night with? How old were you? You know, or how many times did you Perhaps throw I up in your will life? say, perhaps I will talk about that some other time. So What planet I do you was- live on? I Do you wasn't think this expecting- is some party with fairies and fae and magical creatures? Well, it is. First of all. You are such a child. And they leave. Oh. Uite, le-ai notat like. And they walk away, huh? Te duci în cort? Te las atunci să te duci în cort, Tudor. Orion, darling, vin la tine. Așa, când chiar vă zice asta, se duce în cort, o să îmi las un pic coada jos, așa, o să fiu un pic. Vin la tine. Good night, my darling. Rest well și vreau să te iau și pe tine în brațe. Văd dacă mă lași acum să te I iau în give you brațe. another hug. I was going to anyway. Te iau în brațe și cumva vreau să-ți șoptesc în timp ce te țin în brațe, să zic I am really sorry that I had you reminisce about
awful experiences in your past. Shoptesk, I will kill her. That you shall. I shall help if I can. I hope you weren't hurt too much by my little game, as the others. It was wonderful. As Da, I și- think this, it was wonderful. I'm glad you liked it. Have a good night. Rest well. Thank you. E dat. Mă pun la foc, o să încerc să-mi caut un pic din ration să mănânc cu țăra. Ok. Fac niște ture, tot așa, cât, efectiv în zonă, așa, să ascult, să aud, să miros, să fiu atentă. Ok. O să te rog să faci Da. un Constitution saving throw, dar îți da avantaj. Pentru un motiv anume. S-a speriat. What? Păi, M-am speriat să fic, de ce? Aoleu, ce roluri. Stai, shit. stai, am inspiration. Dat. Puteți să fi folosit tu inspiration pentru acum. O chestie, dragilor. În timp ce v-am spus ce știu despre Galatea del Riel, I would also have told you that the network of spies are called the Doves. Because I know that too. eu. Ok. Ok. Am inspiration, iubitul meu, ca să Da, dau. Sau... ai inspiration. Și atunci pot să mai dau o dată? Da, poți să zic că you succeeded with the 10, deci nu trebuie să-ți folosești inspiration-ul, it's fine. Poți să-l păstrezi în continuare. 10 e minimul ce ți-l trebuie ca să nu ții prima oară un level of exhaustion, because you pushed yourself too hard. Da, ți-am dat avantaj din cauza lunii și situației și așa. Nu știți voi, lasă. You push through and your instincts begin to kick in a bit and they help you push through this sleepless night, I guess. Mă abțin de la niște chestii noaptea asta, dar ca să pot să țin de pază, cum am zis bine. Da, într-adevăr trebuie să dau Constitution Saving Throw numai că așa. Și o să mai dai unul dimineața dacă nu dorm deloc. De data Nu asta. dorm deloc, dar noaptea când... Spre dimineața, înainte să trească toată lumea, pe la vreo 5, 4, 5 dimineața când... Păi, dar stai un pic, că noi oricum facem pe ture, ea trebuie să duc în cort la un moment dat. Păi nu, am zis Adică- că ține toată noaptea, că am dormit și vreau să vă O las pe zis? toți să dormiți. O Nu zis. vă trezesc. Păi da, dar noi știm că tu n-ai dormit, că tu ai dormit, ți-ai făcut numai short rest atunci. Păi nu știți. Ba da, știm că ne-ai trezit și pe noi. Păi da, și pe aia poate am adormit la loc. Dar bine, cum Nu, vreți. adevărul e că nu Eu știți. vă Corect, trezesc. corect, Deci Nu dacă știți. Deci dacă dormiți, eu nu vin la nimeni să vă trezesc și vreau să dormiți și I keep watch. Atunci Și să atent, să ascult și suntem și aproape de oraș să vă faceți ca lumea un rest toți. O să te rog să mai faci încă un Constitution saving throw spre dimineață. Eu oricum mă trezesc foarte de dimineață. Dar normal, Cu avantaj? nu cu avantaj de data asta, normal. Asta așa. O să punem inspiration acum. O să pui inspiration, da. Acum dacă vrei poți Păi, să-ți... pot, ai zis că dacă... Eu zis că ți l-a dat înapoi, eu zis că Ți l-am dat înapoi Atunci pentru dau. că a fost succes. Asta spun. No. Ai un level of exhaustion. Ai un level of exhaustion dimineața. Poți să-ți notezi pe character sheet că ai un level of exhaustion. Sau îți notez eu? Habar n-am unde notez aia pe chiar. La attributes, Exhaustion, da, exhaustion. Exhaustion. Sub death saves. pun 1. Nici nu știu unde sunt death saves. Fix sub path action, monster carnival și restore uite, da. stray. Acolo. Da, sorry, acum știu, da. Nu nimic. Spre Ai dimineață să mai o să mă inspiration. duc în cort și o să... Da? Fuck, ok, bine, fucking shit. Ok, o să mă pun, o să mă întind lângă Caravus în cort. O să-i dau cu cotul crema în spate să-l trezesc. I was awake already. Nu-ți fie rușine Pentru să că joci ai- personajul, Adri. Go for it. Go for ce-ar face. Da, știu, că e personajul de aia. Fac, că nu vreau acum. Ok, o să dau cu cotul să trezesc. First of all, why aren't you sleeping? I kept watch whole night so that you can sleep. The Whatever. point of that was... Look at me. What was the point of it? Mă întorc și mă uit cumva la tine. I was just
I was happy for once in a very long time. The moon was also shining upon me. I thought we could all have a bit of fun. I thought I was going to draw the highest numbered cards. I even shuffled them fairly. I know, amazing. But I didn't expect the game to turn to that corner. I didn't expect you to share so much because I am no fool. That's Marco. I am no fool. So I know you must have gone through some really terrible shit to get to where you are, and I didn't want you or the others to remember the dark of your life. Honest. I was really hoping we could have a laugh, enjoy the moonlight, enjoy some dried up rabbit meat. Să și scot și-ți dau ca și cum. Pushes So- it away. Not to my liking, but I am putting a lot. I am putting a lot of faith in you. You know things about me that none of them do. I know, and that's why I didn't want to hurt Yeah. you with my silly game. Your I'm game sorry. was not silly. Your game was perhaps exactly what we needed, but it revealed truths that are putting us in a very dire circumstance. Yes. I've had a I see that talk now. with Zero. Oh. About what Yes. happened in the cave? No. About everything. Oh. She remembered. Parts are coming back to her. She is from the time. Yes, she is. You know now. You do realize these tents are very thin, right? Go to sleep. Shh. Do not disturb this. I must prove her wrong. And I you know. are making it hard for me to prove her wrong. And here I was about to say, I will help you prove her wrong. You don't even know what she said. I do not need to know. If you say I have to help you, I will help you. Then rest. For the love of the 7, wait, the 9. How many gods there are? The 8. Of the 8 minus 1. Of the 8 minus 1. I Rest wanted. O să and trec așa o recover your Prima- strength. să You are trec no așa use to us. I wanted to have you all rest because I was not the best help on the road and in the fight. And if it wasn't for you all helping me get back up, that would have been the end of my story. I do know that. And if this mask I'm wearing prevents especially you from seeing that, then I apologize. I am no child. Do not tell me I am a child again, please. I will stop if you stop acting like one. Fuck you. We sincerely accept your apology. Now go to sleep. Fine, fine. If you all want me to rest and have the most amazing dreams and get snug in a blanket, yes, I will sleep. Fine. Și mă întorc cu spatele. Well, you're welcome. Întorc așa. Amazing. Și eu ies din cort. Dacă e dimineața, ies din cort. Păi- I'm E not- spre dimineață, ar fi 5. Not a late sleeper, 6, da. 7, e- 8. e- 6 jumate e cam după 8 ore ar fi. E poate și prea târziu pentru do my routine. Fine, I'm awake, let's go. Stai așa, stați până acolo, văd că nu e Andrei și
Trebuie să fac ceva cu el. Mă duc și eu până la baie repede, până vine Andrei. Ia mini pauză. Of, vreau să trag și eu ca ice card de mare. Ești curios, pe cine ai fi întrebat? Nu știu acum, că acum s-au aflat alte Ah. chestii și vreau să întreb chestii și s-au aflat anumite chestii și care erau și... Eu am o notiță, un riel. Uriel? Nu, riel. Un riel. Ah, Riel? Nu. Dar doar riel, nu Galatea de riel. Înseamnă că riel e ca un nume de familie, e o family, ceva. Interesant. Nu știu că Man, o zis toate numele Andrei. de... L-am trecut ca și Dark Knight. Dar toți Dark Knights pe care îi am eu sunt cu numele mic. Ce Galatea la tine e un Dark Knight? Nu. Doar riel. Ah, E de el. un riel, da. Dar toți Dark Knights pe care i-am primit de la Mircea sunt cu numele mic, nu cu numele de familie. Deci înseamnă că îl cheamă Riel atunci. Asta cred. O zis Andrei Interesant că au zis un nume și toți ați reacționat în afară de mine. Da, dar o zis Andrei că el o omoară pe Galatea and I cannot have that. Vă bateți pentru cine o fumară pe asta. Da, Can't you nu. share? Can't you share? No. She did horrible stuff, unspeakable stuff. Auzi, Andrei, zicea Mihai că au zis că Orion că și vrea să omoare pe Galatea și că el nu o să te lase, trebuie să vă bateți cine omoară pe ea. Nu există. Bine, zi, Egi nu a auzit că e zi tu la ureche că ai un killer sau așa. Da. Bun, dar is she also a seeker? I do not know that. Nu, e un fel de anti-seeker, practic. Am And un I seeker, dar face parte din organizație sau? Nu, Nu. ea practic, De ce am lumea văzut tu care e că prietena mea de atunci, care era și ea practic parte din Secret Organization, era brainwashed și practic ea ne-a trădat. Înțeles. Și tu ai zis că Galatea asta, ai zis tu, Ștefan, că tu știi și ne-ai fi zis, cred, parcă ne-ai zis că avea un network de doves. Deci Da. asta avea și ea organizația asta de doves care sunt opusul la The Seekers, basically. Și tu știi. Spies. Mi-a zis Luca. Nu mai știu, asta ne-a zis Luca, Eco. că eu nu mai știu Da, exact. asta M-am ne-a uitat zis Luca. acum m-am uitat la notițe și eram... De unde știu de doves? Ce de doves? Dar nu mai... Exact, Luca ne-a zis. În momentul Da. în care a primit misiunea aia să salvăm the heroes. Stai, eu Toate atât am scris, puțin. doves, asasin, asasin. Stai, că am scris asasin din Atlas Dam, în The Empire, așa am scris. Poți să te Oh, Atlas Dam. Aia n-am scris eu. Da. întreb ce la Mircea. Ăia au venit după mine să se ține Stai, că nu ne spui în joc asta, stai uite rău. Nu. Mircea poți să What? da? Ah, atenție. Don't review more than you have to. Fără să tragi o carte mai întâi. Poți să te întreb ceva, Mircea? Da? Mi-ai dat la un moment dat multe nume de pe Dark Knights. Așa. Și unul sunt nume mici, toate, sau sau poate să fie și nume de familie. Că am și eu un riel aici. Îți spun imediat. Stai așa, unde mi-s ăștia? Mi-ai zis Sidurgu, Riel, Emeric și Faker. Sidurgu? Sidurgu, Da. Riel, Riel. ți-am zis. da. Dar cred că îi se scrie cu 2 de L și un E la sfârșit. Da, vezi că ăștia Dacă sunt e Sidurgu, antici e de el. mult. Ăștia sunt de mult, ceva legende. Ăștia morți? Ok. Ăștia nu mai sunt. Sidurgu și Riel. Scriu pe Riel cu 2 de L și E după aia, da. Nu mai Nu. sunt. Nu, the current Dark Knights de care știi tu că mai sunt, poți să ți zic? E ok? Sure. Deci Ardashar, Este prima oară când aud de el. tipa Viera. Art Viera. Tipa Viera. What? Nu mai știi? Tipa Tipa. care era ea tot ha-ha-ha și hi-hi-hi și tot vorbea și era ea happy, nu mai știi. Trebuie să te uiți la înregistrare. Aia foarte
puternică. Da, foarte, foarte puternică, da. Și era foarte, ea mai deschisă și funny și... Trebuie să te uiți la Cum ziceai că o înregistrări. cheamă? Cum ziceai că o cheamă? Ardashara. Ardahu? Așa. Pe urmă, Erion, care a murit, din câte ai aflat. Tipa Faker, care e așa. Da, Grimhold, care e așa. da. Iseldis, ok. Rivalul ei, practic, e Luzbel Kane. Tipul ăla care avea ce avea și cu tine. Too much Da. lore. Morak. Da. Noah Ark, care e... Da. și Vice. Și liderul, Meteor. Meteor, da. Mircea, I will have words with you Și- after și- the session. Și restul tot e basically din legende atunci, sau... Da, ce mi-ai auzit tu din vechi. Da, din legende, din povești, din... Arda, da, am trecut-o. Da, am numai Arda, nu Arda așa. Așa îi zicea, tu i-ai zis Arda pe scurt, da. Da, asta nu știu. I'm gonna delete it. No, I don't know it. I don't know this. I shouldn't know this. Îi aveam trecut pe toți. Oh, man. No, bun. Good. Da. A venit Andrei. Ziceai că... Da, așa. So, So, trebuie să merg. so. Ryan. Mm. As you go to sleep, to rest, sleep finds you with ease. Your wound does hurt you a bit, but you think about your destiny and the cards and your newfound friends and your adventure and quest, and you finally go to sleep. After a while, you open your eyes, blinded by white, cold light. You know that this is a vision. You try to make out shapes and forms inside of this endless white. And you can see a giant shadow looming over you, extending its arm. In the palm of his hand there is a blue and white flame. You look around and you see shadows, people running, fighting. Then the vision shifts and you see 3 creatures, entities. You see a white snake, a giant white snake looking at you with yellow eyes. You see a white direwolf looking at you. And in the middle of them, there is a broken metallic shield. The vision shifts again. And you see a Mikote man running. You see shadows chasing him through streets, through the wilderness. He runs, trying to protect something that he holds close to his chest. The shadows come closer and other shadows fight them off and die. You see the Mikote man runs behind the 3 beasts and disappears into nothingness. 3 beasts, dar mi-a zis doar 2, parcă. Da, scuze, da, the 2 beasts and the third is a shield. The shield. A shield, Okay. da, scuze, nu am exprimat eu bine. That's the snake, the dire wolf and a shield. After he runs past, he disappears into nothingness. Read the song. You see the shadows
stop before the shield and the two beasts. And then a blinding golden light comes from behind you. You need to avert your gaze as it burns you deep into your very soul. It's menacing, it's aggressive, it's violent. All the shadows kneel before this golden light. And then you wake up. Oh. Fun. Fun. This song, trebuie să fie melodioasă. Terrible song. It's been a while, hasn't it? Groaznic, groaznic. It has been a while. Everything all right on your end? Yes, yes, I'm resting. Wasn't talking to you. Keep Oh, resting. Cortul meu de probabil ai auzit cum mă trezeam așa în frică și ziceam, it has been a while. I will tell you in the morning, I just... Sau e deja dimineață. Nu chiar. Adică dacă deja îi Echo acolo... Nu, visul ar fi fost in the middle of the night, când Echo era afară. I will tell you in the morning. Ok? Carabus, are you outside? Dimineața? Schimbăm. Then I will come to you and ask you, do you perhaps have a empty vial? I'll give him an empty vial. It's dirty, but take it. And I will prick my finger and I will drop 2 drops of blood in it. And I will say, I don't know how long this lasts, but if you want to, you can have it. Are you certain? why do I smell blood? Hadi Are you lasă-i, da. certain? You shared a lot. Seems equitable. Then, Renault to Saint. My name is Ronan Connolly, and I drink his blood. Okay, being just 2 drops, you can tell him 1 or 2 powerful memories. Very powerful memories. Numai alea poate să le vadă așa. Very powerful. Da. You can write him pe privat, poți să-i scrii cum vrei tu. Poți să-i spui, Ok. dacă vrei, cum... Tu nu ai fost ieri când ne-am văzut lui Echo, nu? Nu știu dacă ai văzut înregistrarea. Încă nu am apucat. That would be one of the powerful ones. Să mă uit dacă vrei. But when poți să te uiți, o să și scriu, dacă îmi zici că te cheamă Ron Connolly, îl întind și o mână și zic and finally smart one. Albert Benoit, It's finally what? Cum ai zis? a smart one. Nu, dar din numele încă o dată. Ai zis Albert Albert. Benoit? Și lăsați-mă să joci. Did you say your name is Albert Benoit? Yes. Oh my god. Doesn't mean anything to me, but it's good to know you, Albert. It's good to know you. Și te-ai zis Robert, nu? Sau cum ai zis? Ronan. Ronan. Robert! Robbie. No. Robbie. Ronan.
I mean, it does mean from what I know, that means you're of a noble of a certain house, Benoit. Let's Another time, of course. another time, yes. E că m-aș trezi și eu, man. That path is Dar nu-i auziți. long Știu. gone. That person is long gone. Understood. Nice to finally meet you. Likewise. And we stand like that, like arms clasped and stuff. Și vă uitați până dimineața unul altul în ochi. Darkness. Darkness. Și tot de acolo. Yes, exact. Amazing. Okay, so after a very long rest, you all wake up. You break camp, and you begin your journey anew towards Stilsnow. And având în vedere că Mă trezesc ultima dintre toți. la ce oră stați să-ți dai și tu un long rest? Stați după ea să-și termine long restul? Nu. Da, În moment- clar, cum să nu? Nu. În momentul în care am avut că vă treziți și că înțelegeți să strângeți alte corturi și tot, nu o să ies din cort, o să stau și o să stau acolo până strângeți focul, până nu știu ce faceți, eu stau, o să fiu ultima. Atunci ai vreo 3 ore de rest, numai. N-ai long rest, ai un short rest, ceea ce nu-ți Short elimină... rest. Nu îți elimină Yes. exhaustion-ul, deci o să fii exhausted. Yes. Ok, Deci ultima. so, venit următoarea zi. Deja sunteți într-o vineri în data de 18. Stai. Da. So, Am zis că vă zic, dar nu o să vă zic încă. ok. Așa, Andrei. Și nu le zic nimic la ăștia, nimic. So you begin your the last part of your journey towards Stilsnow și o să zic că seara, stai să dau aici, așa undeva în jurul orei 8, adică aproape 9, ori în jur de ora 9 seara, ajungeți în Stilsnow. Astăzi n-aș mai fi dat Long Strider. Ok. So, Which seems weird. But I would search for herbs. ok, one more day, you search for herbs, make another survival check. Hai să vedem ce... Nice. Nice. Ok, ok. The big rolls. Ok. Trebuie. Hai să o luăm așa, că ălea l-ai luat. Stai că nu găsesc. Herbalism. 17 ai dat. Yes. Ok. Dăm cu 4 de 10 numai. Nu mă zice, ok. 4 de... Da. Poate găsești cu berries. Nope. Da, 10. Here goes. Ok. No good berries for you. Însă găsești un dewberry. Ok. Wait. Încă nu zic, că nu te... Any berry is a good berry. Zone înghețate, dar nu în deșert. Ok. Deci, what kind of berry was that? A dewberry. 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 Another toad's foot. Stai așa. Un 6 și un 9. Un winterberry. And a white pine. Astea doar în zone de reci pot fi găsite. Mhm. Ok?
Dacă vin apoi, știi, și ne zici ce ai găsit și că n-am găsit good berries, eu o să zic numai cu voce tare, știi? Zic, well, any berry is a good berry. Și vreau să râd și ceva de genul like, alright. O să-l vezi foarte frustrat că nu găsi good berries. Damn it. Ok. It's the simplest berry to find and I can't fucking find it. Te uiți prin notițe și cauți și așa, o să zic că la un moment dat o să-ți dai seama că the good berries do not grow in frozen environment, unde e frig, unde e rece. The good berries ce ți-a dat Jacques, probabil i-a conjurit up sau a făcut rost de la merchants, traveling merchants. I will say, fuck, I should have known that. Deci, Maybe once we are in a different area, you shall be more successful. Finally, we are back. okay. So you are back in Stilsnow. What do you guys want to do once back in Stilsnow? Is it evening? E seară, e ora 9. E întuneric. Jean-Jacques, Go save the child. Ok? Păi tot cam pe aceeași oră ați ajuns data trecută la magazinul lui Jacques. Tot seara, tot așa. Tot așa, în jur de ora 8-9 el își închide shop-ul. Ba nu, la pe la 10 își închide. Mergem toți, nu? Dar de data asta mergeți toți. Ok. Mircea, dacă îmi permiți, Da. I would like to concoct. Ok. Roll for it. Hai să vedem. Yes. Path action. 4? 4 is a boldness. Okay, boldness is good. And 3, resilience. Ok. That's good. Yeah. Și poți să ți le dragui în inventory dacă vrei și să le păstrezi până... I've seen Echo not being able to cast Longstrider. Sure. Take this. Drink it when you need it. When you E la feel fel ca ce weak. mi-ai dat. Ce-i dai acum? Potion concoction of resilience. Resilience. Îl pun Plus în 1 to inventory. all saving throws for 10 minutes. Ce l-am pus în inventory, Adri, acolo. Thank you. And I think you know how to use this already. And I give Renaud the concoction of boldness. Ok, el știe să-și pună. Ok. So again you see Carabas conjuring up from rot and dried leaves and branches. Bugs. Then dead bugs. He's stuffing them all into a vial, correct? Mm-hmm. Și you see him concentrating and just everything liquefies and he creates them. He changes the shape, the form, the texture, the color, everything, and just conjures up two. It's actually pretty gross. Din mâna mea este mâna lui Zero și de pe degetele lui Zero cam curge ceva negru și pică fix în sticluță. Enjoy. This shouldn't be this good after seeing all of that. But what do I know? We just live in this world full of magic and fairies, right? Whether you believe me or not, it matters not, Echo, but I do have your best interest at heart. I believe you, that's why I'm upset. And I do not want to be upset. I fucking hate that I'm upset right now. He touches your cheek and says, do better. You can do better. Ți iau mâna, ți-o pun așa ușor. I will do better. I am amazing, I can do better. Fine. Shall we go? That's Really supposed to great. I never met this
individual before. Oh, he and Caribus got along real well. He can do all the talking, and you shall see. Okay. So you go to the local healers slash Herbalist shop. herbalist and The smiling still- shovel. Yeah, the smiling shovel, to find Jean-Jacques Geoffret, who is again in the process of iarăși urcat pe scărița lui, încercând să stingă felinarul deasupra șopului. Bonsoir, monsieur. We have returned. The Oh, King's Cross good day. flowers are here. Good How is the evening. child? Wait, what? You have a sick Did- child. Can You you need to take care of him. please help me get down? Did the madame not talk to you? It matters not. It matters not. We are wasting time. And I give him my hand. Okay, îl ajut. But the light, please. Could you? Break digitation in Sting Lumina. Oh, right. Snap. Wait. The madame did talk to me about you. Wait. Did you went to the Everfrost grotto? We did. We are wasting time. As I've said, we are members Yes. of. Did you find the plants, the herbs? Yes, they are here. Yeah, And very I well. bring Yes, them good out. man. Yes, come inside, please. It's cold outside. Amazing. Okay, so as you enter the shop, he closes the shop. He reverts the sign saying "closed" in French, in Garibaldian. And do you have the plants? Everything is ready. Come with me. I only have the plants. Please show me how to do the potion. Come with I me. wish to help. This is going to take the whole night. You said you are a herbalist, right? And you are you can help me. That is correct. I think I Correct. can be of aid. Very well Yes, then. you said you had everything ready, so Yes, everything is Shall help prepared where for, we can. for days, for weeks. I just needed these plants because brewing such a potion takes around 7 to 8 days. Everything is prepared, but we still need to push ourselves through the night, my friend. Și se uită către Caribus. yes, If yes. this will speed up the process, I will help. And Very well. perhaps, Orion, what do you think? Are you able to help us? Everyone who is trained in herbalism or has healing magic can help. Of course, I will do my best. I do not know much about herbs, but I know a thing or two about healing. Fac așa cu mâinile, efectiv, îți spray, ca și cum. Very well, then Behold. you two follow me and the rest. Where is the child? We can fuck off if you want. I You shall didn't. fuck off to the child. Where is he? You can stay here. I do not have many rooms upstairs. You can rest here if you have not a place where you can go. That's what I wanted to say. And the child. Where is the child? Is a child, you mean Felix? Yes. Felix, his house is actually close by. It's on the other side of the street. You can see to the right a green home with are etaj. Da. That is One storied house. So. Yes, that is his parents are couldn't work for the last week or so. His condition is getting worse. We have work to do. So Go do your thing. okay. So then Caribus and Orion, you are going to spend the entire night working on this. Mhm. I have healing magic too, dar nu cred că se pune, nu? Ba, Pot să ajut? dacă vrei. He needs healing magic or herbalism stuff. I do have some healing magic. Then you can aid in this too. Cu cât sunteți mai mulți, cu atât procesul va fi mai rapid. Also, Jania has, right?
Oh. Gianna nu cred că are healing stuff. N-are healing, never mind, nu, e cu Druidcraft. Dar da, pot să mă ajut și eu. Okay, Normal. so then the Summoner, the Reaper and the Astrologian will spend the night. O să vă rog toți trei să-mi faceți un Constitution saving throw. Okay. Shit. I For gave the the potion to the exhaustion. wrong person. Shit. DC-ul e 10 prima dată, so as long as you... Well, I use my inspiration. sure, okay, Indeed. okay, go for it. I'm fine. Okay. Oh, that I'm is fine. awesome. Okay, okay. Shit. Wait, I also have inspiration. I will use it. Correct, correct. Use it. Saving throw. Oh, Okay. Oh, thank God. Okay, so you three push through the night. You help Jean-Jacques, who is going to be exhausted after this, to brew essence of purity. You see him taking two. Mitchell, Da. knowing as much as I do, or whatever, as much as I do about herbalism, do I detect him changing the recipe of this potion, altering the potion in any way? Ok, Or... so o să zic așa, acum eu ți-am dat tot herbalism, dar nu știu dacă aș zice că ai ști doar common and uncommon stuff to brew momentan. asta ce raritate e? Ăsta e rare. 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 Deci ai ști despre Essence of Purity, ai fi citit, dar nu știi să brui sau... Na. Aș zice că nu ai ajunge să știi să faci rare, very rare sau legendary momentan. Okay. Nu se mai vede fața, by the way, ești like Yep. a shadow in the I know. darkness. Dar acum că îl vezi, o să vezi ce face procesul. So, the thing that he uses to bind everything is called ambrosia. And he uses also a vial of holy water. He needs white pine seeds, ceea ce tu ai a white pine, which contains seeds. Which I do. Yes, It- and it- three mercies cross. Now, cum face toată chestia asta? He uses the vial of holy water to pour the water. He heats it up to a boiling point. Then he adds the seeds, and then he needs the help of you guys to pour in your healing magic or stuff like that. So this is where Agent and Orion come in. Then when the pine seeds are cum să zic, aproape îs făcute în apa aia și se evaporă cam jumătate din the holy water, then he adds the Mercy's Cross, which he chops really fine, dar îți explică că e o anumită tehnică în care you need to chop these herbs ca, cum să zic, uleiurile esențiale din ele și așa să nu se piardă în the cutting board. Which, what I was asking is, I'm checking if at any moment he tries to tamper with the process. Even add ingredients that do not seem natural there. Nu. He uses the exact recipe. Singura chestie e că l-avea totul pregătit dinainte și fierbea deja, avea o parte din ele care fierbeau și acum vine și mai adaugă chestii. Did he have seeds? Da, el avea the ambrosia, avea the pine seeds, he had the holy water and everything. Și în momentul în care taie bucățele ambrosia sau rupe, mai bine zis, și o aruncă, totul începe să devină foarte viscos. Și asta e procesul cel mai lung, că trebuie amestecat, dar el deja adăugase ambrosia. El îți explică mai mult procesul. Că ambrosia e ceea ce durează cel mai mult să fiarbă și să devină like a thick paste, ca o molasses care leagă toată treaba asta și trebuie să fiarbă foarte mult and it needs a lot of love, attention and time. Dar el deja avea toată chestia asta fiartă. Și în momentul ăsta mai adaugă Mercy's Cross de la voi și the healing stuff and probabil după răsărit o să fie gata. Okay. Toată chestia aia o să fiarbă through the night până când scade foarte, foarte, foarte mult și he scoops up that liquid foarte viscos de pe fundul vasului și îl toarnă în the vial. So, Nice.
O să vezi tot procesul și cum face. He says that you could try to crush the seeds. That could make it a bit faster or more potent. Dar asta e rețeta lui, așa a făcut el întotdeauna. El a fiert the pine seeds. Merci. I will take that to art for the next time I craft this potion. No. Deci poți să-ți adaug și acum ai văzut cum se face Essence of Purity, you now know it and you can try to do it. Okay. Dar nu ni se pare ciudat că... Sau tu numai cu el îți schimbi accentul, așa e? Cu Carabus. That is correct. Well done noticing. Așa că... Down. Și nu uita că ai Direct. încă 2 Mercy's Cross, Carabus. Mai ai încă 2. Ah. You only need 3. Yes, but we Mai rămân încă 2. we can sell them, Fie. right? Tu ne-ai Correct? zis că ai găsit 5. Oui, you know it. Ui! Ok. În tot acest timp, eu și Renault Asta vreau să vă întreb, ce faceți voi? dacă vine cu mine să verificăm un pic asta la copil. I will, yes, but do you want to wake the people up? Not wake them up, just want to make sure all is in order, I guess. I'm a bit jumpy at the moment. Yeah, of course. I do not wish to go alone. We have a rule in our group, so... Păi da, dacă noi suntem, you are exhausted. Așa. You don't want to rest? It's just Păi- to go across the street, so... Da, mergem pe zi. Vreau să verific dacă iese într-adevăr aia casa, eventual, urmăresc, mă uit pe geamul, țără, ascult, miros, nu știu, ceva, să văd dacă într-adevăr, dacă vreun semn de... Ok, atunci aș zice așa. Eu doar Dacă stau e de pe față bune. și trag cu ochiul să văd dacă ce weird stuff face. Ok. Miroase și casa. Eco? Ciulesc urechile, așa. Efectiv, mă pun pe jos ca un câine, știi? Când trec oameni mă prefac că nu știu că ea e acolo. Ok. Și dacă cumva îmi dau seama că într-adevăr trăiești o familie aici, deci nu vreau nu știu ce detalii, să văd că într-adevăr aici e o Dar casă, pot să zic? o familie, nu știu ce. Pot să zic? Da. God. Okay. So, you go outside of the shop, of Jean-Jacques' shop. You can see a lot of people going back home. You see many of the shops are being closed down for the night. And you can see a familiar face. Ah, shit, e gardianul ăla. You see the familiar face of that guard coming outside of that very home that you wanted to go to. Oh! Coming outside of the home? Da, iasă din Da. casă, da. So you see a woman and a man. Cumva care îl conduc afară pe tipul ăsta, pe the captain, că așa ați auzit cum îi se zice, captain, no my captain. And he says, well, I really hope that he's going to get better. It would be... I've been investigating these things and it seems that he is not the only one who got affected. It seems that another person also got affected by this curse and people beginning to miss from the city. Things are not good. We might be forced to ask help from Winter's Grace to send someone from there. But you have my promise. I will do my best. If there is any demon or fell magic involved, you have my promise, my word that we will do our best to find them and we will put them to the sword. You don't need to worry about this. Thank you. Thank you again. O secundă că îi zice numele un pic. Unde ești? Așa, Still Snow. Unde ești? Deci ăsta e UNESCO, de fapt ăștia ce casă e. Zice, thank you, Lord Leofric. Leofric? We really hope that you will be able to help our boy. Jean is also trying to brew some potions for him, but
I don't know how much longer he can take. Please. Femeia e like, please, Leofric, please do your best. You have my word. You have my word. We will do our best and we will find those who are responsible for doing this. Good night. Rest well. They close the door and you see Captain Leofric as he turns and he sees you two. Evening. Gluga, pick up. Master Guardsman? Cum? Ce-ai zis? Master Guardsman? I think this is the third time already that we've met. Evening. It's quite a small town. It is indeed. I think that I forgot to introduce myself. I'm Leofric. People call me Captain or Leofric the White. I'm the captain of the local guards here in Still Snow. If I might inquire a bit, did you notice something unusual going on? Something we are currently investigating. Something vile going on in the town. We just got back in town. Right. Yes, Renaud, Toussaint. Își scoate un carnețel și începe să-și ia notițe. Can you please give me your names? I don't mean to be rude or anything, I'm just... Chiar când își zice numele, chiar și întind mâna și zic. Ok. Renaud, Toussaint. Întinde și el mâna. Dați mâna. Manly man. Întinde mâna și către tine, Echo. Eu fac o plecăciune Echo Silver Ash at your service și pun mâna așa să-mi dea pusii la mână. Ok, își ia și numai își apropie mâna de față, dar nu-l pupă. Da. So, Echo, Silverash and Renaud? Toussaint. Is that with 2 S or 1 S? 2 S's. 2 S's. Very well. If I have other questions, where might I be able to find you? Do you stay at one of the local inns? Well, not tonight, no. We might be joining one of the adventuring guilds in the town. So adventurous, I thought so myself, but again, I'm sorry, I don't mean to be rude or anything. I'm just looking for clues, asking around, trying to find a sense of this. Insight check. Fă un insight check. Te le-ai pregătite deja, să dai? Da. I mean, he does seem to take his work pretty serious. That's all I can tell from that role. Okay. So we were just checking out this house here. Wanted to make sure there's somebody living inside. This house, you mean? Yes, the one that you came out of. Why? Why this house in particular? We've been helping the herbalist in town with a concoction for somebody. We just wanted to make sure he wasn't lying to us, profiting from our work. Dacă văd că tu chiar zici adevărul, o să mă îndrept și eu cumva și să stau, mă iau după tine, stau drept și... So you are helping Jean-Jacques with his potion? Yes, I hope it will be finished. I see. Not me personally, I'm not knowledgeable. Your other friend, the human. We have. What was his name again? Își scoate carnețel. What was his name again? Oh shit, the human. The human înseamnă că se referă la tine, nu? Da, your other friend, human. Agin. Agin. Yes. Agin. He's not from the Empire, isn't he? Very well. I just met him some weeks ago. We've been traveling together. Right. So you said that. Why did you come to this house again?
to check if the herbalist was not lying to us. We brought him something quite rare, I think. Wait, And so I hope you went to the grotto, Everfrost Grotto. You took the quest. Well, between you and us. Mă 'cause aștept și numai după dacă zici tu ceva, eu nu zic nimic. I'm not quite sure if we were supposed to do it, not being full members of an adventurers guild, but that was. Oh, you aren't. I see. But you want to be adventurous. Yes. It This was supposed to a, be our Go on. Yes? this was supposed to be our way of entry into the guild. Bring the herbs, I see. join the guild. And you managed to bring the herbs. Yes. Well done. Very, very well done. I'm impressed. I see. Well then, good luck. I hope that your herbs might be able to save Felix's life. These are the family Deschanel. Cred că așa se pronunță. The boy you are looking to save is Felix Deschanel. His father is Pierre, and his mother is Louise Deschanel. Well, Do you want to go inside? I can. I would not want to give them false hope or anything when the potion is ready and everything. Yes, I would be quite happy to meet them. Very well, very well. But Well, Mă uit la do not tine și know. ceva genul, ok, așa. I leave you to it then. Have a pleasant night. You too, Renaud and, good Toussaint. luck in the- With 2S and Echo Silverash. Say hello to your friend Agin. Man, Alin, Good. That's a cover name, no? trebuia un cover name să-mi dai, da. Let's hope so. What do you even mean? Alt nume nu mi-ai dat. Păi știu că nu, dar tu ai venit cu ideea, nu? Renault a zis că we should start A fire? getting fake names, chestii și Da, mie mi-au zis, nu E ok, nu sunteți tot acolo. zis. Let's not break character. Let's not break Știu. character. Nu sunteți Da. acolo. Ok, so what Well, are you guys at doing? least we know that that guy was pretty sincere about doing his job and all that. And the same goes for Monsieur Jean-Jacques. Seems the child really lives here and is indeed afflicted. And also, there is indeed another person who is cursed. I do hope it's not a young one again. Well done, Master Knight. I'm glad I followed your lead. You sometimes, not everybody, încerc zic așa. Not everybody in the Empire is out to get you all the time. Most True. people just want to live their lives. I know, I agree with that. But also, people in power in the Empire sometimes give me the heebie-jeebies. So I try to Yeah. be This more was careful. the captain of the guard in a small mountain town. Close to the capital, on the way to Winter's Grace. Winter's Winter's Grace. Grace. So always be on our toes. Of But course. I'm glad Maybe I this misjudged. one. I'm glad I misjudged him. Turns out, good guy. Where should we go until our friends finish? Should we go rest at Jean-Jacques' place until they finish? I say so, yes, maybe. I would like to go to the Madame when we are all together, maybe in the morning, when we Right. save the child. Well, yes, we should let them finish their job. Yes. No, și vreau să ne întoarcem Eu- și să... Get a night's sleep eventually sometime in this. Yes, Like yes, I time? know. We shall. Let us go and rest. Ok. O să ascult
Ok. Și apoi mergem la Jean-Jacques. și Atunci vedem, așteptăm Echo terminul. și Renault vă întoarceți la Jean-Jacques, vă găsiți un loc acolo unde să dormiți, whatever. Are un beanbag. Dacă îți dai long rest, atunci Echo nu mai ai exhaustion. Da, long rest. În schimb, da, și băieții, they push through, n-au exhaustion. Și o să zic că e momentul ăla în care dintr-o bucătărie strâmtă, plin de plante și verdețuri și tot felul de concoction-uri și poțiuni care fierb, toți sunteți transpirați, obosiți de numai la un moment dat ieșiți și e lumina afară, albul ăla de la zăpadă vorbește și sunteți toți obosiți de numai. Dar aveți un vial of Essence of Purity. We did it. Everyone. We did It it. was a joint effort. Well done, mes amis. We should go. We should go right now and see if it is good, if it can save him and remove the curse. Let us Lead the go. way, Monsieur Jean-Jacques. The child awaits. Ok, o să-i auziți, vă treziți și voi, toată lumea se adună, se pregătește și o țâșniți afară din magazin. You go through the center, plaza, piață, whatever, and you go across the streets to try to heal the boy. Și bateți în ușă, puf, 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 dați acolo, Jean-Jacques, Pierre, Louise, we have the vial, we've been successful, come, fast! Ăștia, până se trezesc, până se dezmânticesc, ajung jos, deschid ușa. Jacques, is it... The vial, my dear, the vial! Și intrați toți, dați buzna în casă, nimeni nu-i mai pasă în momentul ăsta. Și toți pe scări, mergeți sus la etaj, să ajungeți la camera la copilul Ești ăsta. foarte atent să nu se împiedice Jean-Jacques pe scări. Și Same, yeah. intrați într-o cameră mică, în pod, practic, gen mansardă, și vedeți un copil care nu-i mai mare decât Seia, undeva la 6-7 ani. Blond, părul lung, Mă, ce faci, mă, nene, mă? Da. Why you bring real life into this? ochii închiși, Why doarme you do me într-un, like that? doarme într-un pătuț, are un fel de săculeț care e umplut cu paie sau orez sau whatever și are așa o față desenată și doarme cu el în brațe. But he looks bad. Lângă pat e un scaun pe care se pare că stătea maică sa. Și are un fel de lighean în care are bandajele negre, înnegrite de ceva. Și în momentul ăla vedeți cum dă la o parte Jean pătura și vedeți că e semi-dezbrăcat, învelit doar în ceva cearșaf din ăsta, ceva material care e aproape negrit. Și vedeți 3 puncture wounds în forma unui triunghi. O gaură fix deasupra de stern, începe sternul și de o parte și de alta a plexului solar. Efectiv ca un triunghi, 3 puncture marks. Și în jur vedeți vene negre care pulsează și vedeți că are cearcăne la ochi, vedeți cum mi-a curs sânge din nas și cum s-a întărit sângele ăla și s-a închegat și are așa crustă în jurul nasului, pare slab, e palid de numai, he's breathing heavily. Probabil dacă ar mai fi durat chestia asta vreo 2-3 zile, at the most, he would have died. Exact așa, un triunghi, 1, 2, 3. Da, exact un triunghi. Jean, help me, Kerebus, help me. Of course. Please, whatever I can to help, I'm here. Îl ridici, this is going to be tricky. Îl țineți de nas, îl țineți de gură, încercați să-i turnați de vial, cumva să nu curgă pe jos. Eu încerc să iau pe maică sa și pe taică sa. It will be alright. Păi nu, că are nevoie de maică sa, de-aia zic, stai un pic. Ah. Cheamă pe maică sa și zice, he cannot swallow, you will need to take some of the vial of the potion, the liquid in your mouth and try to feed him.
Și Louise e like, ok, it doesn't matter what, I have to do anything for my little boy. Și bea un pic din vial și practic îi scuipă în gură. Și încearcă să-l facă să bea tot vialul respectiv. După ce bea aproape tot vialul, Jacques stă și zice că this will only take a few minutes. We should know if it is good for him or not. If we are too late, then I'm sorry. We just need to wait, no? It didn't work. It has to work. Zice Pierre, if there is anything I can do for you, do you need anything to drink or to eat? I can prepare it for you. Until we wait. No, thank you. No, It thank should you. work all right. I will take a coffee. Alright? Eu nu mi-au ochii de la copil. Numai la copil mă uit. El ce și pregătește cafea, pregătește... Merg cu el, din aia am cerut cafea. Ok. So you wait 1 minute, 2, 3, 5 minutes, 10 minutes. Jacques începe să bată cu piciorul, începe să se agite, începe să facă ture pe hol, ușa deschisă, toți vă uitați, nu știți ce să faceți, se mai duce Jacques la el, îi mai ia pulsul. Vine Pierre înapoi cu Renault, aduce niște cafea cu ei trebuie, aduce un bol cu some nuts, aduce niște apă. Maică să începe să-l spele un pic pe la frunte, pe la gât, pe sub braț, pe Felix și... După Felix, you can do this. După vreo 20 de minute de așteptat, mult mai târziu decât v-ați așteptat, Jacques zice că I don't want to say this, but I don't think the potion was successful. I'm so sorry. Momentul ăla vedeți pe Louise, aproape își dă duhul și dă să cadă jos. Soțul ei o ține, o sprijină. Și în momentul ăla vedeți pe Felix cum își deschide ochii, se ridică, se uită în jur și în momentul acela, jos, la intrare la ușă, Open up! Now! Felix se uită în jur. No, no, please, don't let him hurt me! Please! Și în momentul ăla se sparge ușa jos and many guards are bursting into the home, inside of their home, and you see Leofric the White as he charges you and yells at you, "You are all under arrest! Take them! Now!" Și toate gărzile sar pe voi. Wow. Nu. Trebuie să urce scările ca să ajungă la noi. Da. Vin și alargă spre voi și Leofric țipă. They are the ones who cursed them. They are the ones who are vile. They used fell magic against the boy. Și vin spre voi. And this is where we're going to end tonight's session. Nu. Am gândit că aici No, sorry. un cliffhanger, da. You do me dirty, man. Ce? Aoleu, e 12 deja. E 12. What? Ok. I can still go if you guys want to play this out and see what happens, but Man, I hate cliffhangers. Și eu. Mâine zi liberă, nu trebuie să mă trezesc de vreme, deci aș mai putea un pic. Ștefan? Mai putem deocamdată, da, e ok. Ok, then let's go! Atunci am retrat cuvintele. Yeah, fuck yeah. Hai să-i batem fiecare rău de tot. Stop him! Are you joking? I'm pussy, you're fucked. Ok. This is so bad. It is very bad. Aș vrea să mă apropiu cumva lângă copil și lângă Mike să repede când aud asta. Well Nu done. oraș și-am dat-o în bară deja. Fuck. Nu. Well done, little guy. You made it. Well done. Și după aia mă întorc și cu prestidigitation vreau să trântesc ușa, să închidă ușa la Ethic în fața lor, basically. Dacă vin, deci vreau să efectiv să închid ușa. Ok. Și vreau să mă bag în ea să o opresc, știi, să o țin închisă. Teamwork! Fucking teamwork! Ok. Și mă uit după aia la voi. Now.
We Windows. all know. We Okay. all know this is to be our grand exit. Let's go. We did our job. Și mă uit efectiv la Carabot și zic, we can do this. Și vreau să... Sorry. Da, nu te liniști. Și pe aceea vreau să deschid geamurile cu prestidigitation. Ok. After Te you. gândești la taumaturgii, cred, dar... Nu pot cu ăla. Ioi, sorry. Înseamnă că nu pot să închid ușa. Atunci cu altceva. Apoi nu contează că poate să Noi. închidă Renault și să o țină. Ok. Da. Da. Renault, Cât de mult pot plăti în eu. fă un athletics check, te rog. Yes. Ioi, da, sorry. Da, era Let's cam... dau guidance. Am greșit, 1 da. de 4. Nu-i trebuie, nu-i trebuie. Da, Băi, tot. trebuie două, Deci, da, nu da, știu, da, 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 da. Știi cu ce deschid atunci geamurile? Cu mâinile. Dar suntem Da. în o fi numai un geam de la mic de pod, nu știu dacă putem Vezi că e cu un etaj, mă gândesc că etajul e mai Păi mic, dai- că e... Păi dar suntem în pod, în attic. Deci nu știu, de obicei la poduri Deci. știi că geamurile alea micuțe. Deci, există geam care poate fi deschis și te duce sus pe acoperiș. Ah, așa, da. Îți din alea așa. Ok, so, hai să o luăm pe rând. Deci, Renault, te duci, închizi ușa. Ai... Stai să mă Ce pun gândesc. numărul în ea, așa? Pui umărul în ea. Ok. Make an athletics check, please. Am făcut. 25. 25 athletics? Ok, ok. Da. Hai să vedem. Ok. I-am dat guidance de aia în 25. I-ai dat guidance. Ok, ok. Let me just... unde sunteți? Ioi, nu mai văd. The Empire. Așa. So, Imperial Soldier. Let me just do a strength ability check. Am dat destul de bine. Și o să dea și cu avantaj având de vedere că sunt mai mulți care împing în ușă. Ok. So, imaginează-ți că na, închizi ușa și în momentul ăla impactul, but you hold your ground, with your boots, cumva se adâncesc un pic în lemn, but you hold your ground for the moment. Men, push, fight, don't let them escape. Auziți cum țipă, go, outside! Și probabil unii se duc și afară. At the same time... Ce? Da, bine. At the same Aș time, mai zic și eu ceva, dar zi. Echo deschide geamurile, ăștia sunt toți confuși, nu știu ce se întâmplă. Pentru că nu sunt sigur dacă voi sunteți vinovați sau nu, they do not understand what's going on, dar Jean o să zic, go, run, I don't believe it, go. Don't believe it, of course we are not. Și în timp ce mă vreau să... Of course we didn't do it. Apucă, cine era lângă Echo, primul care l-a... Kerebos, că cu tine tu ești the herbalist, the fellow herbalist, zice, go to the madame can protect you, go, fast. Okay. I grab his hand and I say, "You are a good person. Go, It is now, good to meet you." now, go. And I follow Echo. Okay, so the rest of you leave Renault behind and you go. Am o întrebare. Ușa, deci eu țin de ușă, înseamnă că se deschide spre interior, nu? Da, I want to take out my dagger ok, și să-l înfig în podea ok, lângă ușă and just step on it as hard as they can. ok. So it acts like a doorstop. Ok, mai fă un athletics check, te rog. Dai, că data trecută i-am dat guidance când făcea athletics check-ul, îmi permit să dau un action ca să-l ajut cu ceva. Yeah, sure, pentru că e o nouă rundă cum ar veni. We're doing this the theater of Ok, the mind o side. să-i dau Pat Action Frost Giant ca să aibă avantaj cu la strength checks. Nice. Okay, so the magic from his Frost Giant card Oră. washes over you and you feel your muscles tense as you do this with advantage. Alt ai zis, da? Sau shift? Shift. Da, oricum dă două, atunci vedem că... Ooh, Nice. nice. Ok, so iei dagger-ul, nu mai ai dagger-ul, să sacrifici pentru asta. Îl Yes. bagi până la gardă înăuntru și o să zic, având în vedere că e Jean, o să dau un rol cu avantaj. Ai zis că cu alt, nu? Parcă? Sau... Shift. Cu shift. Shift. Ok, lasă așa. Jesus Christ, ce zaruri am dat.
Ok. O zic așa. Pierre, they are not your enemies. Something is wrong, very wrong here. You know it. Please help them. Și Pierre zice, I will not interfere with them. I do not want any trouble. În momentul ăla, Jacques se duce. Louise, please. I don't know what to do. Just show them the boy. Asta zic eu. Cum? Hurry! Nu. Eu aștept și când este ultimul om, las dragul ăla să țină ușa cât te poate și Ok. I will just... Ok. O să zic amândoi că da și Natural 20 și-ai dat foarte bine pe strength check, o să țină cât de cât ușa, voi ieșiți afară, sunteți pe acoperiș, vedeți două gărzi care ias afară și îți pregătiți să tragă cu crossbow bolts. Și trag în țiglă, nu reușesc să vă nimerească, dar sunteți pe acoperiș, vine și Renault la un moment dat, ultimul. Jean vine după voi, go, take these! Și vă dă 2 healing potions. Nice. Deci puteți să vă Cine notați le prinde? la inventory că vă dă 2 healing potions. Momentul ăla închide geamul și îl închide pe interior și ia ce poate și cumva să vă apere, să vă protejeze. Sunteți sus pe Should we acoperiș. make a run for it? Da. To the madame. Ok. So we're doing a chase. Cum? Da. Mergem On pe the partea de other side of acoperiș. the roof. Nu toți deodată, ce ai zis, Alin? Același lucru ca și Adriana. Pe cealaltă parte de acoperiș. Da, sunteți pe cealaltă parte de acoperiș, exact. Sunteți cu Păi nu. fața înspre piață. Vedeți magazinul lui Jean. The Adventurers Guild should be to the left. Și gărzile sunt acolo jos. Gărzile sunt fix în față. De zic, mergem pe partea cealaltă, să nu mai fim pe partea Ok, cu mergeți gărzile. și treceți pe Exact. partea cealaltă, auziți la un moment dat clopoței, auziți freamăt, agitație, auziți zalele și the metal armor cum se zgâlție în timp ce ăștia toți aleargă și încearcă să înconjoare casa. Din când în când mai zboară câte un crossbow bolt în direcția voastră și voi ajungeți pe partea cealaltă și ce faceți? Mergeți like în filme de pe acoperiș? Alergați? As long as we can, dar până la urmă tot se coborâm în jos. Ok. Long Strider pe mine și pe Orion, ca să putem să avem 10 extra speed, Ok. ca să putem sări mai bine. Ok, that will help. La un moment dat o să vedeți că încep și ăștia să se cațere, dar având în vedere că v-ați urcat sus, având în vedere că ați încuiat ușa aia, ați baricadat-o și Jean, o să zic că aveți o rundă, 2 la dispoziție, chiar 3 în care voi aveți un avans față de ei. Și până 2-3 se urcă, o să... Sărim vreo 2 case. Da, deja vreo 2 case ați traversat. Până când ajungeți la marginea lor și trebuie să coborâți și încă ei nu au ajuns acolo. Jump. O să Let's get săriți, down. o să săriți și trebuie practic numai să mergeți la capătul drumului în stânga ca să ajungeți la The Adventurers Guild. Oh, so close? Ok. Da, e destul de aproape, după piață. Da. Mână în urmă, ultimul. Ok, o să zic doar, dacă tu ești ultimul, una dintre gărzi o să tragă cu un crossbow bolt după tine. De fapt, shortbow, scuze, cu dezavantaj trebuia să dau. Oh. Unul pezar, nicio șansă, trage și zboară la 3 metri de tine. Dar îl vezi pe Leofric ăsta, îmbrăcat în plate armor, great sword out și aleargă, dar bagă, zici că e o locomotivă, cum vine înspre voi. Dar aveți avans. Ray of Frost. Dacă vă dau un Ray of Frost, exact cum am fost noi pe jos, ca să îngheț, să fie gheață, să alunece pe gheață dacă vine. Ok, Știi, și noi plecăm mai departe, dar acolo să fie super, Ok. așa un pic gheață, mai mult. ok. Toate poate. Ok. Ok. Let it go. Atâta doar o să zic să-mi dați toți o inițiativă. Just for me. Nu intrăm neapărat în battle. This is a chase. Nu mă lasă, că zice că nu e Nu combat. avem. Nu e combat și atunci nu puteți. Atunci un dexterity check. Atât. Că e tot aia. Ok, îmi folosesc pentru asta inspiration-ul. Ok. Ok.
But I do not roll once because I'm a cute Mikote? No? No? Oh, yeah. Your ears have to grow a bit longer. Ok, so... Echo, tu rămâi mai în spate, deși ești rapidă. O să zic că rămâi un pic... E Frost, Ray of Frost. Da, că Da, ai rămas dat un te pic oprit, mai ai dat mult, Ray of da. Frost, te împiedici sau ceva se întâmplă de trebuie la un moment dat să treci pe lângă niște animale sau trec niște cai sau un cat, e ceva ce te oprește un pic. Și fii atent, ăsta va ajunge and he's jumping around 15 or 20 feet in the air. Cu sabia afară, pregătit să taie pe Echo. Și în momentul ăla, pentru că tu ai rămas în urmă, Reno, te bagi în față with your greatsword out and parry his attack. Oh. E momentul ăla super epic în care barezi lovitura, but he's so strong that he puts you to one knee and you Echo watch as the ice at the base just cracks and the ground too. The impact is so strong that he almost dislodges your right shoulder. Și Echo, în momentul ăla simți Fel Magic. Acum simți numai. În momentul în care și-a folosit puterea, you sense Fel Magic. Foul, deep, dark stench coming from this person. And you swear you can see some sort of a shadow looming behind him for a second. Monster Carnivalian pe Renault. Îi dai Monster Carnival, Rino, te ridici, how do you... You got this? Eu? Da, ce faci? How do you... Când mă lovește și parez. Da, și ești într-un genunchi, te pune cu genunchiul drept jos în podea. Super strong. Instantly mirror image. Mirror image, ok. Încep să apară iluzii în jurul tău, ok. Și vreau să îl... Da, asta ar fi tot o acțiune. N-aveți Nu caz, contează, da. we're theater of the I mind. just want to shove him. Just want to shove him. Ok, you shove him, make an athletics check, please. Nu uita că ai încă avantaj. Inspiration. Ai avantaj. Ai avantaj. Am avantaj. După aia, dacă Ține- vrei să ține dai o și oră. inspiration. Dai și inspiration. Sau, nu Și știu. am Unde șase? Monster Carnival. Da, o să dau și Monster Carnival acum. 17. Nice. Okay, so you use his momentum against him as you let his sword slide, and then you just come and knock him to the ground and shove him and push him like 5 feet or 10 feet sau cât e shove, 5 feet cred. As you On the ground. dai cu el, he falls again. Echo, you can see this. The moment he falls, you can see a shadow looming behind him, and then Renault begins to run as Yes. about 20 guards or so just take the corner of the street and begin following him. și alergați. Ceilalți, voi deja în momentul ăsta ajungeți la casă, la White Stand Hall. What do you do? We go into the guild hall. Păi, Ok, am înțeles. Și bateți la ușă, deschideți ușa. What do you do? I knock on the door. We were successful. Asta stric doar. Let us in. Ok. Ușa e deschisă. We open the door. As he knocks, fuck that. I'm just opening the door and going in. Ok, ușa e deschisă. I'm- Ușa e deschisă. Stai să trec următoarea zi un pic. Kool-Aid Man. Eu sper până ne ajunge cei din urmă și abia după aia mă bag în casă. și eu Vreau să- îi aștept să-i văd că vin ăștia doi. Okay, so this is what you see. You see Echo running, you see Renault running, and you see this fucker chasing them. And deschideți Eu ușa. fug și Dacă mai trecut... trei imagini de ale mele, așa mă tot Și 3 imagini. interesează. O să zic, just for the fluff, for the theater of the mind, he's going to destroy all 3 of them instead of attacking you. Și dacă mai mergi și mai dau în spate, Ray of Frost, așa pe jos, whatever. He's așa, evading dau- it. He's really fast and he's evading everything. And Încet. voi ajungeți în momentul în care deschideți ușa, ca să vă imaginați că e în jur de 8 dimineața, următoarea zi. Deschideți ușa, the guild hall is empty, there's no one there.
except to the right, you can see the paladin woman. V-am mai spus de ea. Trebuie să vă mut pe Da. hartă. Stai că vă mut pe hartă. White Stand Hall. Nu acolo. Sper că nu e tipul ăla cu senpaiul că sparg. Nu e ăla. E tipa asta. E asta, stați că vă arăt. Ok, so tipa paladin vă vede și she's like, if you are looking for the madame, she should be in her chambers. Ce atitudine are femeia asta. Many thanks! E foarte, like, foarte detașată, foarte emotionless, foarte rece. Ok. Mergeți direct în cameră după Lady... Absolut, nu ezităm. Come on, directly Ok, there. mergeți direct, țipați după ea. Au venit și ceilalți, da? Păi vin. La un moment dat ajungeți și voi la gard, aproape de White Stand Hall, mă refer la Reno și Echo. Și în spate vine ăsta din nou. În momentul în care ajunge în range, he's going to do some symbols in the air to do magic, and he's going to hurl a dark bolt towards you, Reno. Ok. Do I see this? Dacă rămâi să-i vezi, da, că așa ai zis, Da, parcă. da. Rămân, eu îi aștept. Că v-am zis... never mind. Păi poți să intervii, we can... Dar cine e Evelyn? E asta? Da, tipa aia. Da. Iadă cu Dark Nu. Bolt. Nu m-ați înțeles. Hai că vă pun pe hartă, ca să vă fie mai ușor. Ok. Deci tipa era aici, da? Da. Uh, A venit, ne-a întâmpinat pe noi. Yes. Ăștia nu sunt, nu-i vedeți. Nu sunt nici care de aici, nu aveți treabă cu ei. Așa. Puteți să vă puneți pe hartă. Eu aici le așteptam pe Renault și pe Echo. Ok. Poți să te pui Care și tu, intrare? Agent. Eu aici, așa așteptam, gen vreau să intru odată, să stau aici, whatever, unde... Ok. O să zic că Renault, așa, Renault ești acolo, Echo tu ești aici la intrare, aici. Opa. Așa, și să-l pun pe tip pe hartă. O secundă. 2, 3, 4, 5, 6. Aici ar fi. Și let me just one second. Așa, let me just open this. Ha? De ce nu mi arată? Dar ce e oficial? Nu era homebrew. Ok, o secundă. Așa, nu găseam unde ești. This is fuckery. Un pic. Scuze, guys, trebuie să găsesc un pic stats-urile lui. Da, tu ești. Ok. Da, misuie. Agent. I-am dat și dezavantaj. I-am dat dezavantaj ca reacție Ok. și poți să mă lași să îmi permis să fac și o acțiune? Full? Da, sure. I would like to summon. Cred că pentru prima oară îl vedeți voi pe Titan. Îți spuneți pe Titan? Da. Ok. Titan. Summons. Titan. L-ai pus tu. Ok, poți să-l pui. Da. Corect. Ok, atunci Titan el protejează. So, you watch as he hurls this dark orb of energy towards Renault. Echo e panicată, dă să fugă, vine Agent and he summons up this boulder care cam are 1 metru across și apar mâini, picioare, un căpuț și se pune fix în fața boltului și ia boltul de energie el și îl protejează pe Renault complet. Datorită acestui fapt, Echo, tu intri înăuntru, Renault intri înăuntru, Agent intri înăuntru, puteți închide poarta nu e încuiată, dar puteți să o închideți și să puneți pe ea
Eu aș dori ca înainte să intru să scot un răcnet de leu, să încerc un fel de intimidation just for the heck of it, because I hate those guys, like tot de ciudă. Okay. Okay. You can try an But what's the intimidation. check? Sure. You are well mannered. Okay. Încerci să I intimidezi. would still roar, but Okay. You So- swallow snowflake. So, tu, Ronan, în același timp, ajungi și dai de Madame Charlene. Ajungi și dai de ea. Tocmai ce se îmbrăcase, tocmai ce a luat micul dejun, and she's like, you've already returned. Why, what is happening? Why are you so... We require sanctuary from the white dog of the Empire. He blames us for the curse. What? Help us. I cannot repeat this. He's following us. We require sanctuary. The rest of us are coming. Ok, vine și de Madame Charlene. Ești pe mut, Adri. Da, sorry, o venit Mihail jos. Intru și repede înăuntru. Ok, intrați înăuntru. Eu aș... prin poartă se vede? Nu sunt gratis, de Nu? lemn masiv. Ok, atunci intru înăuntru. Ok. Hai, o mini fortăreață. E ca o mie fortăreață, corect. Ok, so, în momentul ăsta, Evelyn, tipa asta paladină, se uită la voi and she's like, what is going on? Se uită afară, she's taking her longsword with her, and you all enter inside, she's like, ok, clar că ceva nu e bine, nu e în regulă, și în momentul ăla, you see the wooden, massive wooden doors destroyed. As this guy enters, sword in hand, he looks at you, he looks at Evelyn, Ronan coboară de sus de la etaj cu the madame, and he says, Leofric says, in the name of the Empire, step outside, now! Deci nu intră înăuntru. Nu, s-a oprit acolo, distruge și stă, La poartă? da. Question, Ai, ce te fac, man. is Titan still there? Nu știu, probabil o fi distrus dintr-un singur swing. Ok, bun. Poți să-l ștergi. Dar Titan va da suficient timp să intrați toți. Puteți să vă băgați înăuntru. Toți. Madame, we have saved the child, and now they are accusing us. Eu aș sta mai în față acolo. Până acolo, până eu, acolo, Eu nu, eu fug de acolo. că Eu mă dau încă acolo. nu am văzut-o Evelyn pe Madame. Iasă Evelyn afară. And she goes. Do not take another step, knight. This is a sanctuary for adventurers. You have no authority here. Stă, Leofric. Stă. Fuck you and your authority. Și sare. He doesn't care anymore. He charges towards you. Și, în momentul ăla, tipa, Evelyn, își ia și ea longsword-ul and the swords clash. Și încep să-și dea 2-3 lovituri. Până când vine în sfârșit the madame, and using her thaumaturgy, she's going to yell at Leofric and saying, Oh, please let it be. Jesus, madness! stai așa. you will not touch my... cum era? Dramatic îmi trebuie, muzică Mai dramatică. family, mai cum le-au văzut? You will not touch my burglar, da, ceva de genul, zis că am pe acolo. Deci întreabă. Asta nu. Nu prea aud melodiile acum, nu un pic, nu mai știu astea dramatice. Oh, dramatic. She says, you shall not pass. Sorry. Și zice, nu, she's a woman of action, so she's going to cast something and break the fight between him and Evelyn and push him back a few feet. Momentul ăsta ajung și restul gărzilor, and you see about 20 or so guards outside in the back
outside the walls, outside the doors, protecting the back of their captain, having longbows, crossbows, short bows, spears, swords in their hand, ready to fight. And Madame Charlene takes a few steps outside, Evelyn close, holding her sword at the ready, and Madame says, "Stand down, Lord Leofric. You have no authority or power here." Lord Leofric composes himself. He puts his sword on his back. În momentul ăsta, Echo, care tu erai țintită pe el și simțeai his spell magic, it stops. It disappears completely. He takes a courteous bow and says, "My lady, I am sorry to disturb your peace this morning, but they are to be arrested by my authority. I have suspicion to believe that every one of these plotters and mischievous kind have cast curses upon citizens of Stilsnow. I have proof." You have proof. Lady Charlene îți face un semn să nu te bagi în discuția lor. "By my authority, I am to seize them and to conduct further investigations. Now." Lady Charlene, she conjures up from nowhere a staff, a quarter staff, a black ebony staff. Bate cu el în prispa aia de lemn and says, they are adventurers, my children. Is it true that they brought the Mercy's Cross that Jean-Jacques needed? Or not? I bring out one Mercy's Cross. Oh, Și-o dau din cap. See for yourself. Lord Leofric looks at the Mercy's Cross. He looks at Madame Charlene. Again, they have spell magic users. Two of them, I am sure of. We need to properly investigate this. Now, I do not care who you are. Do not care for your adventurers or children. No. Do not be disrespectful. Să zic și eu ceva. Când au zis aia, o să țip de acolo din spate. What about your spell magic, Leo, fac? Ha? Îți face semn să taci, Lady Charlene. În momentul ăsta vin și restul aventurierilor care erau aici. O să iasă inclusiv The Cook, Alice Blanchefleur, o să vină o tipă elfă, o să vină toți ăștia pe care îi știți, iasă din camerele lor și they're like, what the fuck is going on? Inclusiv Randall. Amen. I will deal with them myself. You have my word. You know I have the authority to protect them. Now step aside and do not let this conflict escalate further, my lord. Leofric stă, se gândește, se uită la his men, and they're like, go, fuck her up, Face semn să tacă. Very well. They are not to leave this town. They are to remain here. I will station my men around the walls. If they catch a glimpse of any of them leaving, I will personally fight them, even you. Until then, I will go speak with Lord Sebastian and see who has authority here, my lady. He puts his sword on his back, se întoarce, and he leaves. Lady Charlene intră înăuntru,
Evelyn intră după ea. And they close the door. I think where I put my back on the wall and just slowly slide down and curl up. Same. Deodată, când văd, efectiv deodată, știi? Lady Charlene se uită la voi. I believe we have talking to do. What did you do? Brought the flowers to the herbalist. Putem să, nu trebuie să, puteți să explicați tot. Durează un pic până explicați, până toate alea. Puteți să-i spuneți detalii. Cum am făcut poțiunea, cum a arătat băiatul, cum l-am salvat, tot. Cât a durat. Și că ne-am întâlnit cu el în aia. Stă, ascultă, toată lumea stă, toți aventurierii, inclusiv Randall stă cu minte. Ei cred că i-aș explica și ce am văzut, cum în peșteră. Tot, șarpele, Tot. Ok. I believe you. I have witnessed you, and I am a judge of character. I'm a good judge of character. I do not believe you are guilty of doing anything to Felix. But the captain suspects you because he might know that some of you have dark magic. Or there might be other reasons. Like the fact that his sword holds demonic and fell energy. Sure. What? He also has fell magic. Impossible. Lord Eofric No. is a He's wielding a dark, big giant sword out of which fell magic and shadows came out when he attacked us on the street. Yes, that is true. This is impossible, Echo. He is an old Why friend. is it impossible? What reason? What you see us before you. Why is it impossible? You harbor distrust for the Empire just as much as we do. Maybe you Why couldn't. is it so difficult to believe that they would use the same weapons as we do? Not Leofric. And not even the same. It was much, much more powerful, much more vile and dark than even our Dark Knight over here, or my farmer friend. First off, I know that people change in time. Me and Leofric go way back. Și începe să-și aprindă o țigară din aia. So you fucked. Yes. Okay. More Now? than that, we were lovers. Sure. But Leofric has honor. Something is not quite right. So he can't have honor and also wield a giant fell sword. I'm not saying I- that. Tuola, I would speak up and say, I know this story sounds all too familiar. Și o să zic, I too had a lover who turned out, who seemed like the kindest, most wonderful person in my life, and she too was corrupted. Lars, Oh. Tool of the Empire. Lars, îl strigă pe liderul celălalt grup de aventuri. L-ați mai văzut pe tipul ăsta? Mai arăt odată. The quiet one. Yeah, the quiet one. Îl întreabă, are you able to leave without them noticing? And contact the order. I believe I am, my lady. Wait for night to come. And then go. Investigate. Do your thing. I believe we do not have much time.
If Lord Atâta o să zic, Yes. dacă mă îndrept cumva atenția spre tipul ăla cu care a vorbit ea și o să zic că I believe we didn't sense this magic because he didn't use his sword properly before. Once he took out his sword is when I felt and saw the darkness. Look for that. O vedeți că e vizibil shook de momentul ăsta și shaken? E afectată de chestia asta. Chiar vedeți, chiar ținea la el, chiar avea o conexiune cu el, avea o chestie. Very well. Let's assume that Leofric is in deals with a demon or a demon possessed him. There are multiple ways of interpreting this. As long as you are here, I will protect you. I gave my word to Vice and Morak as well. Who's Well, this we did- Sebastian? Who's this Sebastian you were talking Lord about? Sebastian is a powerful noble who lives in the eastern parts of Stilsnow, closer to the mountains where the rich and noble reside. He has authority here in Stilsnow and is responsible for us. Can he command you to give us up? Yes, if Lord Sebastian decides to overrule me, yes. But Then we must be out of here fast. that is why we do not have much time. As long as you are here, under my roof, I can protect you. But if you live outside, you are on your own. Yes, but your roof doesn't seem the most stable if this Sebastian can just pluck us out of here, so... It isn't. So what is the plan? Well, Mm, at least we saved the child, so that is done. The child. Lars. Need to protect the child. Something is going on here. Even if Felix, you've brought him back, he's conscious, right? Yes, correct. He might know something. And și mă uit cumva la voi tot acum, o ignor pe ea și pe ăștia, mă uit cumva la voi toți. And the moment he woke up was when they came running, right? Yes. I remember that I didn't even get to... They didn't want us to cure the child. So they cast Could he have sensed that the curse was gone? Wait, how did they know in the first place that we took the mission? How did they know that we completed the mission? Well, Okay, Renault hold told them. What? Let that be a lesson. It is. Mă uit la Cerebus. That's it? That's all you're going to say to... Oh, okay, whatever. Okay. I've made a misjudgment. They might have felt when the curse was broken. It was maybe like a switch. Oh, curse is broken. Found the door. Get them. So, It is rather suspicious because the kid was cursed before we even got into town, so I don't. We are clearly scapegoats for somebody or something. Agreed. and they didn't Whatever want the the child. case, yes, the child is in danger. He is the only thing that disproves our innocence. And also, Madame, we heard him say that there was another one cursed in town. Do you know who it is? Proves, not disproves. Sorry. I believe it is one of the woodcutters. Woodcutters? Yes. No. I believe No. Thibaut is his name. Ah, okay, no. Maybe keep an eye on that one as well. Something is not right. Yes. Lars, intervine Lars și zice: This boy, Felix,
I might try to move now in the middle of the day. Because if not, they could take him right now as we speak. Evelyn, could you... Only if the lady asks. If not, I will not intervene. You said you were intimate with this man. Yes, I was. Is there And any in fact- way you can perhaps convince him? Perhaps you can perform a ruse that you dispatched us all. He will not believe that. He knows that I will never dispatch my children. Evelyn here has authority. She is of noble blood. She should have authority, and her words are important even to Lord Sebastian. Would you do this for me, for us? Întreabă pe Evelyn asta. Ce? Would you do this for us? Pe cine întreabă asta? Pe Evelyn, pe tipa paladin. Ah, ok. I will, yes. But I will expect something in return. You have my word. Go. Lars zice, I can turn invisible for around an hour. If I stay close to you, I might be able to go and take Felix to a safe place. Maybe to the cell. I'm sorry that you need to go through this, but they need our help. I need your help. Lars takes a bow. Can you perhaps... I don't know. The situation, madam, is that with each passing moment, we put you at greater risk, greater and greater risk. This wasn't the way we wanted to join. I know. We cannot stay here. Can you perhaps just announce that we were not qualified? Or something? No. They will kill you. They do not care. You are strong. Together they will separate you. And you will get back from where you came from. No. Do What not- if? That's a good idea. What if perhaps you could separate him? Do you want us to kill him? Well, I have thought about it. Let us Or, find hear out me out, I more. have a crazy No. idea. No, it's I have a crazy idea. Listen. What if we just take his sword away? Then he will have no more power. At least not the big end. Ugh, not one. Let Evelyn and Lars do their thing. Let her talk to Lord Sebastian. Let Lars go. Try to take the boy Felix from their grasp. And I will talk to this boy if I can. Lars Can we zice, also have an escape plan ready? Just in case. Lars zice, I will investigate and at night I will return and tell you what I found out. At night? Do you think we have till the night then? Lars zice, I do not know. It is the best I can do under these circumstances. God. Words from a friend. Master Lars. Get good. Încerc să fac vocea lui Carabos care mi-a zis acolo. Get good. Evelyn se ridică, Lars se ridică. Let's hope we survive this. Evelyn o să iasă afară și Lars o să se facă invizibil înainte și o să urmeze fix în pașii ei ca să nu lase nicio urmă și să încerce să fugă. Stai așa.
Dozarul de 20. A, nu, trebuia să dau... Cum dădeam? Jesus, man. Ce? Kerberos o să vină la tine acolo și să zică. Tell me more, what did you feel? O să descriu exact the moment he took his sword out și o să descriu exact cum a zis și Mircea cu umbrele și nu ca la, o să zic că o să insist că nu e ca la tine sau ca la Renault, efectiv spell magic of the most vile kind, like a demon. It was obviously a demon. I don't know if the demon is in the sword or inside him, or it was obviously. I do not know exactly, alright? I do not know the exact thing, but when he took his sword and used his power, it just oozed out. And it was horrible. We need, Încă tremur un pic. we need incriminating evidence against him. He has the authority. Yeah, of He's course of no the one thought. Empire. If Yeah. we could prove that he uses fell magic, that would take the blame off of us. Yes, but if he was so careful until now that even the madame here didn't know, I don't think we could trick him into showing his power. And also, if he is indeed, if he has that much authority in the first place, even if we do show irrefutable proof, To whom? his peers might, yes, to whom his peers might already know and be on his side. The Empire obviously knows. We know what the Empire really is. Of course, it's. The diplomatic way, I cannot see a way in which it could work. We are not friends of the Empire. And we run. We run to the We go to Strigana. Dark Knights, yes. Lady Charlene, Yes. how did you get our friends out of here without them being noticed? I have my means, and if it comes to that, I will use it on you as well. We can get you out. First, can you? Is there any point of us becoming still official adventurers now that we are wanted people? Will this be recognized in other places? Yes. What I'm trying to ask. Yes. I Lars, guess could you please call Mr. Wilson here? Yes, my lady. Duce după Mr. Wilson și o să vă pregătească actele ca să deveniți adventurers. Oficial. Yay! Did it, you guys! Listen, Victory! listen. I don't believe you leaving now would be the best choice. If you leave, he might get away if Leofric is involved with any of this, or if he's just a fool who believes that you are guilty because he sent some sort of fell magic on you, then the real culprit might get away. And also running away would just tell everyone, yes, we are guilty, we are running. Exactly, Echo. Silver Ash. And it would also put you at great risk. I've already put myself into great risk the moment I accepted our bargain. The moment I accepted to become a seeker. The moment I accepted to collude with the Dark Knights. I am in as deep as you are, maybe even deeper. But this is not right. This will not end like this, I promise you. Have patience, at least until tonight. Let's hope Evelyn and Lars can find something out, can do something. And we'll see. Please be O patient. să mă uit. Believe in others too. Believe in them. I'm going Mă uit to. la voi să văd ce ziceți voi. What exactly did you tell him?
And I'm looking at you two, Echo and Renault. Yes, Renaud, tell him. What did you tell him? Most of it, just what happened. We got the quest, we went for the flowers, we got the flowers. And that the potion was now. Well, not hide anything, nu mai știu exact ce i-am zis acum, sorry. Nu, Tot. numai de questul ăsta ai zis, atâta. Da. Tot. Da. Și cum Dar ai mă zis că cheamă inclusiv pe- se face poțiunea. Nu Da. ai zis nimica de grotto și de nimic. Dar Dar el a n-a zis zis, nimic, ah, so da. you went to the grotto. Și eu zic, yes. Da, that you took the quest. You also Ah. told Also- him the name of Aegean. Yes, also he knows our names. Și arăt spre noi trei cumva. So, Did you tell him my name? I really... Not your real name, no. he knows that the other Hure in our party is named Aegean. So, you can maybe be an aura for now and we'll confuse them. But I would not sit idly till tonight. I'd rather have everything ready to just leave at a moment's notice. Yes, madame, please tell us how we could escape so that we can be ready. Did you hear mention of there being another cursed person? Mi-a zis. Yes. Da. I believe Thibaut is his name. He's a woodcutter. A worker. Works paid by the day. Those marks on the child's chest. Marks. Oh, right. What marks? I don't know about any marks. I didn't investigate any of this. Îmi scot spellbook-ul și îi desenez repede simbolul. Și arăt o pagină. Și o să explicăm probabil și chestia cu negru și cu... Da. This is a vile curse. It reeks of fell magic. Demons maybe even. You could say it was kind of a brand on the child. Noi la voi, a different kind of brand, but That it was is still a mark. It reminded me of like when leeches feed off you. Yes, but in the symbol of the triune, those leeches are special. Ah, da, nici m-am gândit. Well, I suppose we will find out more when the boy comes through and Listen, vouches for us. Yeah. Until then, I I hope- think the only thing we can really do is just wait and Back. try and get. you should Try wait. not to worry. We should wait. But if it comes to it, the way I could maybe it's a bluff. Maybe I can turn you all, or at least make you seem like you are chocobos or horses. But chocobos are smaller. 2 chocobos are not so hard to hide or take outside of a city, but 5 is gonna be a little bit tricky. And now they are looking, they have us surrounded, so it's going to be harder to do this. Appreciate any help that you can offer, Madame. I can make you seem like chocobos and try to get you out, but it might come to a fight. But we'll see. Won't we, friends?
But we'll see. For now, you should go and rest if you can. Yes, we need it. I Or use a warm bed. think that we have around until tomorrow. Rest. Fucking rest. Go and rest Fine. and prepare yourselves if it comes to a fight. Stinge țigarea, se ridică și începe să vorbească. Orion, vezi pe Noel că a stat cu minte până acum n-a zis nimic, vine aproape de tine și te trage de mânecă și te întreabă: Orion, sir, do you need any healing? Asta era copilul? Fata Yeah. Scholar. Scholar. Fata Scholar. Stai că ți-o mai arăt odată poza cu ea. E la fel, nu? Cu care vine Nu, pe mare. Nu, e Morac, human. Doamne, Marduk. E De human. Marduk. Marduk. Morac. Pe Marmaduc. Numele de Marduk, Morac. Pe Mamon. Da, Marduk și Mamon acum, Doamne, iartă. Nu e la fel. Aici eu știu că pare că e micote, dar e human. No, thank you, dear. I'm quite fine. I don't think any of us actually got hit in that chase, but Okay. you're most kind. If I can help you with anything, just please let me know. Just a bruised ego, pardon. Just a bruised ego. Just give me a Alright. moment before you go away. I just want to say, asta o să fie developmentul din sesiunea asta. Mi-am descoperit din nou nevoia de a face asta din când în când. Mind if I give you a hug? What? As a thank you for helping us. I'm not a hugger, dear. And Vrea să can I zică la just... ureche, I will kill her. Then allow me to present my heartfelt thank you, and I do like this with my hand, and thank you. You're welcome. Okay. Oh, maybe next time. So, Alright, someone help me up. Vreau să vă ridic și eu de jos. Te ajut eu. Da, Orion, thank you. Înainte să iasă, Madam din cameră, Cerberus is going to walk over and say, you have a way of leaving or sending envoys out of the building. We're one short, but I think Jean-Jacques can make use of this. I take the 2 king's crosses left. And this should also suffice for the additional ingredients for the second cursed victim. very well. Și pune în... Very well. Rest, for who knows what comes next. Mi-a zis, scuze, mi-a zis că am avea timp de un long rest. Da. Oricum trebuie să așteptați până seara, deja am dat vreo 10 ore. Da. Că era 8-9 dimineața și am dat până seara, acum ceasul, pe la ora 8. Puteți să vă odihniți, cei care ați avut exhaustion, ca să nu mai aveți exhaustion. Da. Și să sperăm că se întoarce Lars. Also, if we do leave, we will need some coin to our name. Ok. Cine da? Da, știu că trebuie să ne dea bani, dar îmi place că ok, ați liniștit lucrurile, ok, bun. Money. Hey, we need money. Spoken like a true noble. Mm-hmm. Yes, my lord. That is what we really need. Ok, înregistrarea, toate bune. Atâta doar o să-mi dau long rest-ul, dar dintre ele o să stau 2 ore efectiv cu spellbook-ul în mână, o să citesc, o să mă uit, o să mă concentrez
s-ar simți ceva magie un pic venind de la mine și o să-mi fac eu o chestie acolo. Ok. Dacă nu uita că trebuie să-ți folosești path action-ul ca să fie în efect ora aia. Nu, îmi schimb. Da, știu, m-am prins, dar zic, în cazul în care vrei să te folosești de ceva de acolo. Da. Ok. So, vă dați toți long restul. Vă odihniți, vă ștergeți exhaustion-ul, cei 3 care ați avut exhaustion. N-am avut. N-ați avut, corect. Da, vă dați long rest, stați. S-a consumat path action-ul la mine, dar și acum s-a recuperat. Ok. Vă regenerați ce aveți de regenerat și vă pregătiți și așteptați for the night to come. The night comes. Stați toți la masă în the guild hall. Noel e cu voi. Tipa oreriță și ea cu voi și încearcă să vă reașure. Las că o să fie bine. Randall și el e like, las că o să fie bine, o să fie ok. Nu vă lăsăm, suntem alături de voi. Și... Ce? I zic cu Randall, I really wanted to make use of you and now this whole thing happened, so... Oh well. We need to be hopeful, darling. Who knows what tomorrow might bring? Oh, the hope, yes. Yes, let's be So hopeful. very hopeful. There's still hope. No, și la un Yeah, but moment not dat... for you. Ce? I zic, yeah, but not for you. Nu înțeleg. I zic lui Randall, but not for you. Ok, Adică nu o să mai make use of him. ok. Pare trist. No. Pune-te în pat, te rog. Nici acum nu dorm copiii. Da, se tot trezește. Mihail a venit jos la mine să-mi ceară... Ok. Bun. Deci long rest. Da, între timp m-aș uita pe fiecare geam să văd dacă se schimbă ceva, dacă numărul lor crește sau scade sau ceva se schimbă. Sunt în jur de 20 de gărzi outside, din ce vezi tu. Puteți să vă urcați 20. inclusiv 20. Aveți și turnuri. Că puteți ieși afară în the courtyard și să vă uitați prin turnulețe și au inclusiv crenelații din alea pe care să vă uitați și așa. E ca o mică fortăreață, practic. Și vă uitați și vedeți. Numărați, numărul lor rămâne în jur de 20, doar că se schimbă la un moment dat, de shift changes, dar sunt acolo, peste tot. Și la un moment dat, dacă tu, if you keep watch până se înserează, la un moment dat, you can see Evelyn coming back. O vezi cum se duce la intrare, niște gărzi se iau un pic de ea, le zice ceva tăios și ăștia toți se dau la o parte și nu mai îndrăznesc să-i zică nimica. Intră. Dar el nu se întoarce de White Dog of the Empire. Nu, pe el nu l-ai mai văzut până acum. Și se întoarce Evelyn, intră, în momentul în care intră, deschide ușa and she waits a bit and then comes in and closes the door behind her. În momentul ăla, tu, că ești Viera, de fapt și Echo, deci Echo, Cerebus și Orion, voi simțiți the smell of blood. Instant, mirosul de blood. În momentul ăla, vedeți niște sânge pe jos. What happened? We need help, now. Și se face vizibil Lars și he's pretty wounded. Și cade direct jos, he's bleeding, curge sânge din nas, gură. He doesn't look good. Abia a reușit să se țină pe poziții să vină aici, pentru că a făcut o promisiune. Ok, o să folosesc... Noel intervine și zice, save that for later, I got this. Și o să-i dea un Cure Wounds. Dă un Cure Wounds de level 2 și Lars goes, thank you. Now listen closely. I do not know why, but there were a few soldiers who tried to kill Felix. Who tried to ce? Tried to kill the cursed boy, Felix. Leofric was there as well. He will come here soon. În momentul ăsta intervine Evelyn și zice, I talked to the Lord Sebastian.
I tried to convince him, but I failed. Tonight they will come and will take you. You have about probably half an hour or so until they will come and take you with weapons and fire in hand. And fell magic, corect. Zice Lars, I've taken the boy. I managed to take him. A few of the other seekers helped me as well. Some of them died. This is going to be all-out war. Leofric, something's not right. He tried to kill to silence the boy. I believe he is responsible for what's happened here. Noel îl hiluie. Thank you. Lady, Madame intervine și zice, take it easy. We need you healthy and in fighting condition. Wilson, please, take him to his room. Se duce Wilson, îl ia sus. Basically ce aflați e așa. Leofric n-a mai venit aici pentru că a încercat să-l prindă pe băiat. Dacă Lars nu pleca când a făcut-o, nu reușea să-l salveze pe Felix. Îl duceau direct la The Barracks și la The Dungeons și probabil îl omorau. Lars și cu a few other seekers that are infiltrated inside the guard's house, inside the guards, helped Lars and Felix get out. Lars a reușit să-l ascundă pe Felix. He is alone in a safe place. He doesn't know what happened to Jacques. He doesn't know what happened to Felix's parents, but they are gone. He believes that Leofric is responsible for what happened. That he is... Cumva îi țintă să pună mâna pe Felix. Nu a reușit să-l interogheze prea mult, dar Felix atâta i-a spus. L-a văzut pe the guardian with the white hair and the big sword and a shadow talking in the woods. Nu trebuia să se ducă în the woods pentru că mama lui a spus de multe ori să nu se ducă, dar se pare că the shadow noticed his presence. Băiatul s-a speriat și a vrut să fugă, but in that moment he got hurt by something. Yes. So the shadow and Lord Leofric are in on it, and they are responsible for what happened to the boy. I-a spus și când s-a întâmplat asta, acum cât timp? O săptămână, 2, 3, în urmă cu vreo 2 săptămâni, ceva de genul ăsta, că Vov a luat o săptămână dus întors și el a fost cam cu o săptămână înainte cursed. Deci în urmă cu 2 săptămâni. Dacă nu era Jean-Jacques, Felix murea de mult. Asta vă mai zice Lars. Vă mai povestește că unde e băiatul, unde e ascuns și că basically that's it, da. Că băiatul i-a văzut. A văzut pe The Shadow and Leofric talking at the outskirts of the woods și că ăștia era, The Shadow sensed the presence of Felix și ca să-l facă să tacă, l-a cărsuit. Putea să-l omoare, dar a ales până la urmă să-l cărsuie, pentru că demonul ăsta, through the curses, takes something. Dar, bine. Maybe the woodcutter saw him as well and wanted to get rid of him as well, so there's our connection. Maybe. Just assuming, but... Maybe. And you said the boy was alone now. Yes. Is there any way to retrieve him or get him here, or My you can't just allies leave are him all there dead. if his family is gone? My allies are all dead. I believe that Jean, Jacques and the family, the cum îi chema pe ăștia? Louis. Pierre și lui. The Chanels were taken by the guards. They are probably either dead or they were taken to the barracks. But the boy is what's important. If the boy dies, then our only surviving witness will die with him. So whatever it takes, we need to get there. Now. You said the Seekers took him somewhere for now. I took him. The Seekers helped me escape and the boy, Okay. they are all dead. Thanks to Evelyn here, I managed to come and talk to you and tell you everything I know.
I fail to see how this hurts us. Who are we to present this evidence to? Evelyn zice: If se uită la Madame de din cap, you can go on. If the lords and the church find out that Reofric is in leagues with a demon and this gets public, I can make sure that he is executed. And you're saying a boy's word is strong enough? No. That is why we need to find a way to expose him. A witness is good, but if there is a demon inside, we can try and pull it out, can't we? So what, Evelyn? Zice Madame. Are you proposing a trap? Something of that sort, yes. We need to force his hand. Need to force him to reveal the demon, his powers. That shouldn't be too hard. He already did while he was chasing us. We just need to be smart about it, I guess. But this... Yes, we are talking like the church is not Yes, involved. but this church... They still need to uphold the public image. Let's not forget that it is all about that as well. Evelyn zice, I yes. wouldn't. What if they? I wouldn't put it past them to throw their own men under the bus if it means getting rid of, potential exposure, further exposure. Evelyn zice, things are complicated inside of the Empire, but I can make sure that he is sentenced and brought to justice. But for this, we need irrefutable proof that he is in leagues with a demon. So let me understand this correctly. You're proposing we put on a spectacle by which we make him reveal that he's using fell magic in front of guards and townspeople, correct? If you have a better plan, then I am all ears. Și Evelyn se pune jos. Plan My is dear- sound, but we do have one problem. We And I also look at Renault and I look at Echo. That puts quite a few of us at disadvantage in combat. But my dear Carabas, you said the magic word. Și mă plec așa și îmi fac mâna un pic la ureche. You said spectacle. Well. How the tables have turned. Remember, 'tis I, the greatest master of ceremonies of the Twilight Troop. Spectacles is what I do. Do not worry. I'm sure I can come up with an idea not to show any of your or my powers. Or his. Or his. And I point at Renault. Intervine, Adică la voi. Or mine. intervine Or de yours. Madame. Intervine de Madame, scuze, zice. Ce voiam să zic, Doamne, s-a obosit. this is cursed. The thing is, if he is indeed in leagues with a demon and we know that for certain, we don't even need to pull out or make him or force him use his magic. We can make it seem like he has spell magic. Of course, that's what I was going with. A spectacle does not mean reality. It's all illusions and dreams. People, as we all know, are fools and are easily convinced of something right in front of their eyes. It will be marvelous, I'm sure. Let me think on it a bit. You have 25 minutes at max. More than enough. More than enough. It's all up here,
already. I just need to pluck out the right ideas. You have Și my mă pun un pic la support, masă. my dear. Pun așa la masă. Ok, și vreau să mă gândesc. Acum, serios. Do you want to use Zero as, I don't know, his demon or something? Illusion and Dreams. Mai ales că mi-am schimbat niște chestii și pot acum să fac alte chestii astăzi. Right. That's a good point. Și ea are We can help with seeming. that. Și ea are seeming, tipa, the lady, the madame. We just need the right audience for the right show. And what are we gonna do? Sell them tickets? We have to gather a crowd of people, including priests, at this hour in the night, so they can watch the Godman. Cât de târziu e acum? E târziu. Ora 7:52. It's not that late in the night. The shops are open until 2 more hours. We can just go and put our show in the marketplace. There are enough I'll go people to over the there. marketplace. I can become invisible for an hour. That would be my plan. Unfortunately, I cannot, or I can turn one of you invisible, but then I cannot be invisible. I'm sure maybe our dear friend Agent here can shift his appearance again. A different one this time. Yes, how we get there, they're going to follow us anyway. We can just run towards the marketplace and start our show there. Deci să mă uit un pic ce spell am exact, un pic. Deci am cam I have două a chestii. few tricks up my sleeve that I can perform with the aid of Zero. I can make it seem as he has a large shadow behind him, about 15 feet in size. I was going to use you and also maybe Agent, maybe some of your friends as well. I'm not sure if they meet the marks for demon looking, but Maybe their powers, and then I would need someone to get everyone's attention, someone that really stands out, someone flashy, someone. Randall zice, I can be very flashy. Oh, Do you know anybody who can be flashy? Tipa de lângă își ia ex-ul. I can also be flashy if you need me. Brandon, And I what did can you make you do? extra flashy. What do you do? Actually do. Ce? Pe cine întrebe asta? Brandon, Brandon? do you have any magic? I can breathe fire from my fingertips and I can punch things really fast. So you're good with your hands. That's good to And know my for feet too. future stuff. And my feet too. Some people are very weird. I That's can a new one. climb, I can create fists of air, make water whips, something like that. Așa, nu un pic să mă uit. Și tipa zice, I have a big axe and I can smash things. Marvelous, darling, marvelous. Carabus, question. If you become, let's just say, if you become invisible, would that make Zero if you would call upon her also invisible? Haven't tried this before, so. Well, let's I not think just what waste. we're saying. Let's not waste the spell just to find out. No. We can always improvise on the moment. In the moment. The madame intervine și zice, we also have 3 blue chocobos at our disposal. Just saying. So, here's what I'm thinking.
come up with ideas also, bounce off of mine. Let's brainstorm this together. We go into the marketplace, or close to the marketplace, somewhere where there's people. We need an audience. And they are going to follow us, I'm sure, because they are watching us. If they let their captain know that we are outside and going to marketplace, he will come as well. Maybe that will be enough for the boy to be safe. Dacă am înțeles că e ascuns la unde nu știu de el, deci mă bine distragem atenția și de la băiat, Da. să vină la noi, in the marketplace. We are the bait. We are what he is looking for after the boy. So, we have to force his hand to use his powers, which will not be hard because he already did use his sword and his power. I'm thinking maybe... Stai un pic, ce fel de puteri, arcane stuff erau ok în The Empire, așa-i? Arcane și divine. Și divine. Mhm. But not his kind of divine. Ryan's kind of divine. Which is considered foul magic for the Empire. Corect. Eu ce magie aveam aici? Tu, arcane. Arcane, nu? We have 3 chocobos and a flaming horse. I can do 2 things. I require some common ingredients, a bit of fleece, some string, a piece of wood. I can conjure a large silent image behind him that might look like a demon. Mr. Wilson, dwarful cu eye patch intervine și zice I can get you those things, don't worry. That sounds Additionally, I can also great. summon, if you give me 10 minutes, for the duration of 1 hour, a servant, translucent servant. I can do that too. Când aud asta. And we can summon 2 translucent servants, so he can have multiple demons. Vreau să ziceam Miss Evelyn. E cu noi Evelyn? Da, toți sunt acolo cu voi. Will you be able to join us in case his power will overcome ours? If you can... Da, zi, scuze. Evelyn stă. I will be there. And if you can do that, make those illusion around him, I have means of making anyone that is near live some weird experiences and moments, not harm them in any way, but it will be something very different, something that will make an impact. And then we can just say, look, here's the one that did this, from laughing hysterically to smelling stuff, or from making the air around them sticky. Things like that. Harmless. I also... Excellent, because the image is silent. So the more distraction you can cause, the better. More I can cause believable it distraction. is. Again, people will believe anything. And I think I have the perfect demon in mind. Oh? You will see. And I I have an begin. idea. Yeah. It takes 10 minutes to cast the spell as Unseen Servant as a ritual. Corect. Ok. And it lasts for 1 hour. Ok, până voi vă faceți asta, căutam și eu, îmi căutam stats-uri pentru toată lumea aici. Trebuie să mi le deschid pe toate. If we're doing How do we this. get to the market? Again, I can make... I think I'm not those spells. I can make either two of you really fast for 1 hour, or someone invisible, myself or someone else. Just one person invisible, so... Can you make one of the chocobos fast? A creature, sure, yes. Yeah, you I can make 2 chocobos run fast. Two's better than one. One And other like- thing, madam. If you could provide
Renault here and myself with some weapons. Unfortunately, we cannot use our own. We are skilled with various arms. Stai să văd un pic cum funcționează simming, că cred că și echipamentul poate să ți-l facă. Da. Illusory appearance, da. Physical appearance as well as clothing, armor, weapons and equipment. Da, dacă vrem să atacăm sau ceva, să nu vă folosiți armele, zici tu, nu? Dacă cumva trebuie să dăm Puteți să vă damage. folosiți armele voastre, dar poate să facă să arate ca niște great sword-uri sau ca Și niște... țin și în combat? Inclusiv în combat și ține 8 ore. Eu m-am gândit la altceva. De ce să nu folosim actual, regular weapons? Because you are skilled in martial weapons, and so am I. Great idea. Like a regular great sword. Like a regular greatsword. And I can have maybe a regular polearm or something. Wilson, do we have spare weapons? O să-mi scoți eu dagger-ul de la cizmă și le învârt așa în mână. Great idea. Great swords. Sure, Or greatswords. sure. Are ceva sulițe, ceva axe-uri, dacă e... Are ceva weapons. Sure. I'll take a I look. like this plan. I like this plan. This will work. Ok, stați că vă pun direct pe character sheet atunci. A? Putem face însă planul data viitoare, că e târziu Da, și da. acum Clar, avem clar. planul. Ok. Verificăm și execuția va fi, executarea va Da, fi. data viitoare e Da. mai bine. Și vă mai gândiți și pregăteți și oricum am hartă cu the center plaza. Eu mai vreau să adaug că aș fi încercat să... Yeah, trickery and illusions is fine and well, but we could do an extra step and plant evidence on him. Physical evidence. I could draw some kind of scrolls or magic stuff with strange demonic symbols, like the three puncture things. I can use my painter's tools for that if I have time. And in preparation of, because am avut long rest și după aia pot să pregătesc speluri noi, I would have prepared my invisibility spell as well, so we can, if we can turn someone invisible, then we can perhaps plant some incriminating demonic scriptures, runes on. Great minds think alike, or darling. Extraordinary idea. Ok. Maybe even on him, or when we fight him or something, like make it seem like he dropped something, or even at his house for later, for even more evidence once he is detained. Someone. That would be even better, yes. If they found it on him, that would be the best, of course, but yeah, That is An extra one then. yes. We do know the symbol that was on the boy, so that would And be. we have a very evil-looking book if we need inspiration for some dark Indeed. runes or speeches. That's very smart. Pentru că I eu have above average intelligence. I and wouldn't talk wisdom, about so- generality for time. Yes, but yes. That's my whole plan. This could work. One thing, however, we need to keep in mind. The fool must be there. All we know is that he's on his way here. You can knock Oh, a he few- will join us. You can knock a few of his guards. He will follow us. For that, I say, as a master of ceremonies, I am often the one behind the curtains, the one only planning and not really partaking in the show. But, Madame, with your ability, could you perhaps make me look like the boy? So it would seem that you are taking me through to the marketplace, and then we have double bait on him. Poți să fii one foot shorter decât ești tu acum. Și copilul e mic. Dar Noel e acolo. Zice Noel, I wish to help too. If See where this is I can play the part of Felix, I am willing to Or- do it. Also, I wish to come and fight with you. I have spells that can aid you in fight. I am not a good fighter, but I can heal and I can create sanctuaries and protections for you.
A true artist willing to fight for the greatest show. Și se uită la The Madame. Can I tell them? At this point in time, sure, I see I see not why you shouldn't. Even though it's limited, zice Noel, if one of you dies, if it's not too long and the body is still warm, I can bring you back. But only once. Am vrut să mai Plan. zic și eu, dar deja s-au cerut prea, am vrut să mai zic și eu ce să întreb ceva pe madame. Zi? Deci Noel e Da. dispusă să fie Felix și dacă e ceva vă poate și healui și vă dă și chiar revivify. Also are sending, atâta doar să știți că are sending, are 2 sending-uri sau un revivify, no, și un sending. Madame, Yes. zic, since we're asking for stuff, might I trouble you in borrowing, if you have by any chance, an extra diamond lying around somewhere? Yeah, sure, in my ass. Will you help me look for it? Of course not. She's willing to use it. She wanted to use it to pay the ones who were willing to accept her quest. But it seems that she is now willing to give it to you if something happens. To revivify you if some of you die. Deci acolo trebuie, da? Da. Hope. Și acolo. So, zice Lady Shalene, Hopefully no one will die, hopefully. But but I appreciate If- the enthusiasm. if we are successful, prove your innocence, Again. incriminate my former lover, and everything ends in glorious victory for you and us. You will owe your ass and me. Oh, the drama. Amazing. Your asses are mine. That's what I wanted to say. Let's just see this through. So uită la voi și like, remember this. And no, Agent, I do not have a spare diamond. Cred că o fumat un pachet. Am zis doar să borrow, nu să-mi dea un diamant. N-are. Am vrut numai... Are pentru Revivify, deci ori, na, Noel, Da. pentru Noel sau... Guys, we did it. We were flawless. Nothing went wrong. Păi nu, dar ați făcut bine, adică... We did what? Hisan tot timpul arată așa, biție. Da. Ok. Nu, ai zis voi înțelepțimea aia de form. Stai așa, că eu am auzit aia. Au arătat altfel înainte. Ah. Adică nu știu, da, n-am pot să o chem în... E Egiform, e ceva creat din eterul tău, nu e reală. Da. Deci nu poate fi clarități? Ba da. Dar Pot tot să timpul clăresc, arăta mai Flaming Demonic Horse? Nu, n-aș zice demonic, doar Flaming Dark Horse. E Cu arcane. o aripă. E arcane ce are el. No, Even the people don't know. the presentation, știi? A Mega Mind presentation. Ok, guys, atunci ne oprim aici. Că ajungem. Amazing, amazing. Și ne pregătim. Goodbye! Ce? No, we're not. Hai, fi I serios. am, No one will die. We got this. We are amazing. We are so strong. No, we're fucked. It's over. It's done. Adică, Uh, we have even more enemies now. Come on. da. I mean, erau enemies și dinainte, probabil. Yeah, dar uite, acum ai și Death Knights your enemies, Reapers are your enemies, everybody can be your enemies. Death Knights. Da. Okay, Dark Knights, sorry. Ok. Am crezut că știi ce faci. No. Adică spui ceva. Because you revealed who your Dark Knights are, like that's such a mindfuck. Ce ai zis acolo, my... Ce? Personajul meu e fucking... Oh, We blame God. Mircea. We blame Pentru Mircea ce? for Pentru everything. ce? Why do you blame me? Stai că n-am prins. De For the ce? mindfucks. Acum, Alin a zis
The Dark Knights. Și ai zis numele, unul după altul. And of course I recognized one. Ca să fie canon, hai să zicem că v-o zis ăsta, Renault, numele lor, ca să nu fie meta pe urmă. Ăștia sunt Dark Knights de care știu eu, e ok? Eu cred că Renault i-ar spune numele, eu cred că el ar zice chestii așa. Oh, I really don't like some of them. Deci într-una din zilele alea când suntem la camp toată ziua, hai să zicem că ne-ai citit, poate aici fi înșirat numele la un moment dat și așa, ca să știm. Nu, că ar fi avut follow-up questions. Da, de acord. Aș zice că nu. Nu, bine. Don't say them. Bine. Mai bine nu. Mai bine. Mai ales că dacă ai fi zis la unul din Dark Knights, sigur aș fi reacționat. Adică Carabas ar fi reacționat, cu siguranță. Ok, bine. Atunci o lăsăm așa. La unul dintre ei, efectiv, am scris un muist. Și eu și la multe am muist, la Noir, la Omnier, la tot, am scris muist și Numai ca să fiu sigur, care dintre ei? Noah. Ah, ok, bine, ăla poate să fie. Dar mai am vreo câțiva pe care... Da, n-ai care... Dar eu ziceam că aș fi avut follow-up questions la faptul că ești un Benoit. De acolo ar fi... Aia n-ai auzit. Aia n-ai auzit, doar Carabas a auzit. That's a bonding moment between dark characters. Darkness. Guys, mulțumesc pentru sesiunea asta super multă. Noi mulțumim. Extraordinar. Înregistrarea e 4 ore 5-6. Dacă știam că ajungem aici, nu mă jucam atâta jocul ăla. Ce joc? Ce joc? Ăla cu cărțile tale. Dar n-am știut. A fost fain. Deci, guys, nici m-am așteptat. Eu aveam alt plan pentru noaptea aia de lună plină. Și după aia, efectiv, s-a întâmplat. Deci n-aveam nicio idee că se întâmplă asta. Eram, efect, Eco-i de vină, nu eu. Eco-i de vină. De acord, Eco-i de vină. It's always Eco. Până acum exact. Cred că asta e sesiunea mea preferată. Toate sunt faine, dar asta cred că e preferata mea. Purely improvised. Am și un nume. Ideea pe un nume, să ziceți dacă sunteți de acord. Into Deep, în 3 cuvinte, pentru că, nu știu dacă s-a observat, de cred că 5 ori s-a folosit cuvântul deep, sau 6, mai mult. Deci numai deep, it was really deep. Și am și intrat acum, și mi se pare că s-ar potrivit. Pentru episod, eu mi-am scris On the Wings of Destiny. Cum? Mi-am scris on the Wings of Destiny. Mi-am scris eu. On the Wings of Destiny. Nu știu. Da. Am fost un pic prea dramatic, da. Into Deep, ok. Rămâne Into Deep. Big Trouble in Little China. Into Deep, shit. Eu dacă picam carte mare le întrebam pe biții care e lista. Episodul... Da? Este episodul 7, nu? Da. Da. Ia câte am de desenat. Ai de capul. Și sesiunea de vineri. Nu mai ai material de desenat. Da, o să când ajung, o să mai întreb, să mai ziceți dacă aveți Into Deep pentru anumite scene. Să opresc înregistrarea, ca să nu mai... Faza aia cu slip-ul, aia trebuie să o desenezi. Aia o să desenez, că a fost prea fan.